O le alofa e tau I le oti Ta alofa I o umanatu O le awa e tu I alo ufatu E mana tu ale amatanga Ya upu mau loi mata Na e whai mai e le ai se unga O la tā mawhutanga Ua e loa nei leo langa Ma ua sui fo I o lo uanganga O nei mau mea na o mana o I ai Ua le lea uma I le ala Sila maya ia I nei mea ua o whai O lalo I fore tunga mau o te tau atu Ua o fo I mai ai Umatu o si o uola Fasia I ta I whai tionga Ae mo oe o te le I whaafiti Sa o whai a mea sili sili Ia, talofa lava le pa ia babalunga o le whaafonga tapua ia le tunu ule nei fo I baenga o le amatali o le tautua mo oe I lau lavanga ngana le siu whafonga o Samoa i le Radio Samoa sifulima I vatolu a mo I Aukilani I New Zealand a talofa atuai ma le nganga whaalalo ia ma le nganga fia tele ia ma le nganga whaafitai ia ina ua mawhai una tātou toe whailo I fo I lunga o peau mangalu o le ea e hala I le nei tautua I le nei aso fau o whaapopo le tua I lo tausoifua aso tonai se fulu o ke topa lua whelua se fulu whaapopoe samanuia le nawa yaso tiute mawhaiwa alo filima sa whenga iai e mai se fo I o whaasonga a le tunu I o na tiute ua tutofi iai Malo so fo maria malo fo I le langi matafi fa mo fo I o lo pupui o lo to so fua e o no lo o tu la vela de perle fa ma ia maranga se ngasele ne o le fa mo yoti le covid is for mariva ya le fo ua sitia le na vau mo le na tapu mai I le level 2 I le level 1 ya momoli ele fa maloma le fa aftailo tatu tapa usili le langi ia ono o lana tausinga ma lana puipuinga saunga le mu I lo tau soifua ma le ola o le au nei ia mo foi ona fa talofa ia mo fa tulou I tulanga masari o le tatu taftolu ma le tatu vana nofo a wapa ia ma mamalu fa le tua ia te utou o feo o le langi ma tamasa o le ngaruenga pa ia I whata whaitaulanga fia e le ngata I New Zealand nei ia whapena foi ia tunu mamao malo tātou tunu pele I Samoa. O leo was fulma fitu minute o te eilei tūlais fulma le lua. Moe, ia, o la o manuia le whaafonga mai, whaatalo whafoi ma, whaatulou I pa ia wha le malo, e pe o le iei ia le nei tunu umala na whainga malo, le whionga tamai tai pa le mia, ia Jacinta Ardern. Ia whapea fo I lana kapeneta ia masuiu sa whona umolo palemene o New Zealand ia malana fionga le kova na sili ia awa o le suiva ia le na o le tuputa mai tai na mai estete kuni Elisabeta le lua mai peletania e ui ana se furu afe mai la tātou te vava mamawai ia a o loo whaabalu malupea e pulenga ia mana malo New Zealand Fatalofa mfatulou le nei fo I taiao e pa ia fo I whaalea nganu pa ia whaalea tunu wa tama mainga inga fo I matama ia mese fo I o le usonga ia tō mua mupule o I tō auma la taua inga le taima le waa fonti o tama le manu o tele matoto o le whale ula sa ole masale o mua ma le launiu na sailua ia whapea fo I le whale ngafulu ia male la au na mutasi male nofa mapu ia tuila mamanua to na o tu mua le motu fatalo fatu le nei taiao alo se fu maria lo fionga le consula o tatu malo tu tasi Samoa o fionga
le whaolo toi ma lo fo o va ia me se fo i le fionga le komsino le tātou malo sunga le pali tele le matua ia le fionga le asi Tommy Scanlon ma le faltua le no whalo e me se fo i lo lātou o va o lo o whiangai mga luenga whaso tai ma le malo New Zealand i le lau mua i Wellington. Whatalo whawhapitoa i so se tafa lava New Zealand nei. A ai tele pile ngata i Wellington ia whapena fo i kale estete i le siu fufonga fo i o Samoa o iai matau tu aile atunu i nai Plains FM i Christchurch i Riccarton ma Addington. Talo whantu le pulenga a lau tau leitio ia whapea fo i le siu fufonga o Samoa. Ai le ngata fo i la i lea. O le whatalofa i nai te mamti na matutua. Malon sa fumanuia, ia tau o tu asinsina, ia me se fo i o le tapua inga i asu te itasi, o lo tau whanono manu fo i o wale alo whaivo alo matama whanau, a le atunu i so o se ngaruenga ua tutofi ai. Nisi o lo o asia i tātou le nei vai teimi o le vevela ma le pepesi o le whamai o le koviti, ia whatalo whantu tātou pola kalambe. O le tano awa, ia, sa vea pestata ma le langi leo lua i ri isa yuri le maria toa Al Harrington tūmanu vau la vea. Ia ma le whangawhau ia Teresa, whatalo whatu ia te oe, i le nei tai au, whamu moe o lo moa, le malosi, moa le fifia, ia o anga ruenga sa whenga iai, ia, o le vaiteimi fo o le toe sa ili malosi, toe recuperate ili ufa Britania fo lea. Ia ma whapena fo i ona toi mawaile. Ia isi mafu whaunga le lei mo le vai aso. Fau, talo futa baiti. Alo le tata ai le nei vai aso a tō o tuna iatu. Le isi o tō au ngā se whi au le whane. Ia awa e mea a whai a tamaiti talo whai. Ia wha moe lo mofo lo tō fia. Ia ma ave o tō e whata whawhao i nisi no whanga. Awa ole no nofo pe le whale. E matua pupuna i le toto o tamaiti. Ia na pa ua leo lo i e lo e le tamaititi. Ia ta mo ele se tamaititi fo i le kolosi le awal tele ta mwhai fo le maunu o tuai oe. I le pito le na. Se iso ai oe se ta avale. Ala tatu ue tala peselea. Fo i mai. Ia ona wapena leo na mo se avanoa. Tātou te tala noa ai i le whiongale i le aloli i a ngalumulmana, tai ngalumulmana, ia, ai mese fo le pulenga a le G-Mana Wholesale Autos. Whaotaro whatu lunga le upenga ta whai lagi. After iatu fo le insinio leo mwhai o na auto silsila mai, ma uwawa iatu, ia mese i la tau o lo o lunga o le api o le Facebook page, ia mese fo i mo le tātou YouTube channel. Ia, nau a matatu. Ia, anga le rei fo ile tua i meo teknolosi o le rei vai tau o mawhai o na auto silsila mai mwawa ai atu. Mai alea, ia fo i mai tala noa i le fionga i le arori. Ngalumana mana, tai ngalumana mana, ma le G-Mana Wholesale Autos o le tali mo oe o le i oe. Tātou tāpua i le tua. Ia alalanga i le alii le lalolangi uma. O mai au tau iona luma ma le alanga fia. Whapele opua Thomas Aquinas. O pese lotu, o le vi inga lea i le atua wa langi ina. A o pese, o le wha maua lunga ina lea o le mawhau o le tangata. E fesota iai ma le langi ma mea wha le langi. Ai pua ina mai le leo ma si ufofonga malie. Le ala whapea mai leo le apostolo. Io tau whetau tala i salamu. Ma pese, ma siwa whale nganga. Ia whanene atu ma pese atu i le alii o tau loto. O le nale wha moe mawalunga o le nei tau mawhainga. Ia whaipea ma vi inga o le atua. E le ngata i le nā, ai ia vea fo i malaunga ma whala e au tāua. Mo e o le a wha longo ai. Ia pa i atu foi. Ia vea ma vai manu i la ngona mafu.
tia maolanga ua matutu ma ngā lala i le fia tau mafa. Ia bea fo i nei pese pesenga, fai matatalo file mu. Tātou te fiso tai ma mafuta fantasi ai ma le antua mamanu. O le tatalo. Ia whamanuia tele le antua i le nei wha moe moe. Ia whapea fo i o na o atu ma manuia i lunga o i lato uma o le awhi tā whaafonga fonga. Whalongolongo i nei pesenga. Ia i le atua pele vi inga nei o i le whamavau lama. Amen. Ia, malo whaafitai o le ekalesio e whakasa i leo lumbuenga. Ia, le nā o te tala tuai fo i ia le tano awa le nei tai au. O le ua mai o na tapa i pura tai au ma mua o awa mua le tua. Ia, lau a fionga i le leo li tapa se i pura nei tai au. Tau mafa se awa i lau a fionga. Ia, a fion mai le mauta nei, whaatalo whatuai mo le nganga whaalolo, ma lolo soi fua manuia. Ia, tai lau fionga sa bea ma le paponga sa poai po sa mua, ia. La waba le li ia o le tulanga pena ile so ma le famoi moi ia ele to o se dilo Philadelphia o inele mangele le tato senza mangele ia o le wa fa pena ona bo to le tato pasta launga ona le foi na ngai mali tato na sai foi male a lang sua foi e fionga au pito so le tio ia foi le tato a lai papel na ia fa talo pasa mo la tunu pele ma lo se fo man via lo fionga sabe ia lagi mafo i lo fionga le lo li i le nei tai au e ta ua fo i mo le fa fonga mai le tunu ele ngata o lai i tanga tolo o ngā lulu e le loto ai le luas fun ma le Valu Atkinson Avenue le so a le fo tu watu lo tau au e so i le fo i te mali o le tunu o lo ave permo min staum ta apu tau tumoto o le Pasifika i le pale mene o New Zealand. Le ase wa inga lau tele o iai i lau sila i le teimile nei a wao le tatala noa lava i le so swadi le fionga ia au pito so o William Sio. A o la fo i wha wau lava le ngā ruenga ma le tautua i o le tato lotoa i lau fionga le alori. E whanel whaponganga la fionga savea. Moni leile saunanga foi tu sai foi ma le tautua foi le foi tamali o le tunu. Ia ele tu ala loi foi o na foi ia tamali ima pai la unha foi lo pa penana tau ba mai foi le
le lalo le whaamalu ale national ia mo le taimi nei ia o lo whapenana na ele na tātou whaatasi mai le tātou al tātou aunanga i nei le whamoemoe pen whatinoi nei o le taimi nei o matua ai pen sirsila inunga o tātou Facebook o lo whapenana na watu ai foia nisi po whatalaunga ale atunu ia mai se foi le tātou aunanga mo matua ai whaatumulia le no whanga nei angele ia o te masalo to tele lavo tātou le nai le kia tātou la au ono le nei malava savea. Oh. Ia mana tua foi le o fionga ngan bol mana so stanga trai fa tau bon ta vale ya oe e pipi ia le sene ia foi na male G mana i au tafa o e sila la inicio le ainga le G mana wholesale autos o lo o iai na long sua ile fa moe o le tulanga mali na vane fa ponga le tulu o le mele o le la velu tato video ai pai mai le fa talo fa mai va tol customer ia bala ya talo mai le ya bari mai le fa pe ai mai ia pe le tulanga na ia le nei le so o lo fa pe na o fa pe na to tele la to lo lang ina tato nanga ia mai se foi le lang ina foi o le lai fa pe ona ia o man to foi le majority level le pacifica ia o le leipa lava le la toa fa moenga ia po le la toa vote pe ona iai pe bala fa ponga mai le pa o me fa idi o tulanga fa pena ia o pa o lava te hata la toa ia fa ali ona pia e to tono le o le loto ale ia po tono le tato senta ale senta le I mangele o falo ia malo vafta o le tulanga masani o tatu tu lo le ngana foi a le fese me ai se me le tum e le fese me inga o le talo le wala solo ai tuile le ga ai tuile ile foi le film market a tono lai mo ina alfa malskin tata la no tulanga sa ile va solo o misia la o fionga ile taimi o le sei ma le to tele na lo lofia tu ile lotoa ile los fun ba valu Atkinson Ave se sa no ile fa mo le lava yaso o le tulanga na iai pe na ile fa mo nga tele le sa iai a mo le fa malo mo fa tai iai la to uma lava na fa nga ina le tato nanga mai le masina se yo tu lava le sto na ina fa tino ile fa mo ia da matua fa ma dia ina ila to na laki le tato sei ia na iai foi la malangona foi le a lo foi ai la to ile yo ile fa sto ia le lava na to o ia ile tato fa to in celonici o le tupe lava na tono la utanga ia le nana to ai fa ia pe lava na si la pieza ve vai foi o tato yo moni la e to vai lava te le ni o lo ia to matan to so so ni ile ia mal mamalo o tato o tunu ia o pel tulanga na ai o vai na ia lungo o tato Facebook pa pena foi o na fala lo inicio foi o pa angal tato nanga ia mas foi lai customers o lo fa pena na lai vai malitino I tupe pena iai le lima afe tolu afe sa la vai fa pena le lava sa vai o tino I tupe lava sa pena na tu faina azavea malo va tai le tulanga sa ile o nanga ele ngata o le fonga tau mafa a o isivi me alofa muliane e ese mai me alofa sa tola lau atu I fasala longa o le nava yaso ma le tatu sei ui o lea nasa hanga le lava le fionga le aloli I matoi whaatupe ia I lana tanga le alofa whaasoa I lo tatu o tunu ia tātala noa le tā ua tele o le neime o le finance package whaatasi ei ma le maulalo tele o le tupe tului o lo whaonga nei lau finance muri lau fionga ngalmanamana tai ia aile yo tulanga lea mo se la pia sa o fala loina le tato sei la fa penana so ia o le ia so mo I pe la pasa con ai o le mele ia bala mai o le tulanga na ia o le fa tau no ina le tato sei le nana tu e fofu e fa tino ile ato fitu o ke topa o na o le tulanga peina ele tau le teria BJ ona e pau tonu lava I le aso e whaatino ai le wha moe sangato Iosefo. I le lato sutwanga fo I le au lo wha penana tau la mua I le tato au nanga.
o le mafuanga le na o le tatu wai le tatu sei na au me ina so subiba le o me ia malava ia tatu sei ina subiba ia o le na la luas fulu afe sa vea le tape na ina tu sale male lusu lima ni failonga lusu lima failonga momua lima afe ia na faso solo paiala ia le ili se yo mai lava ile lima se na tu solo o le lima se lava tatu failonga a mawalalo ai lusu lima tatu failonga lona winga ua lava ta pena tatu unanga o le fa moe le bo le krisimasi male tasang fo mo ainga lo mana mia se so swani painga fa pena o le tulanga la na le ta pena ele tatu unanga lona winga a mata mai lava ina wa mai al tatu se ila stona ile la to ia sa tuino la to swafa il tono tatu se o le tono fa ta wina la to ta vale o tuina fo la to swafa i tono le tatu se pe na ia ile ku fanga na sabe malo fa ta i mo le fa mamla mai no le tulanga le o le luas fulu afe ta la ngal mana ile sto mai tupe o le matua tupe tele la ia talo sia wa ye se te bi lu mo la fa i loi fo ile tunu ia le tulanga le fa la o le fa mrianga ma le fa mrianga prices is so la fa na fa fonga ile tunu se te mi o luma o sa le le tulanga na savea lo foi ta penanga al tatu nanga le masa ni mai de fio skulu tau sanga fatino lava vai lava fo langa o ye foi mal vai ngai o yai o le vai ngai yai o fai longa mo mua e lima fetala fai longa lona lua tolu a fetala ia mal fai longa lona tolu ia e a fetala ia na tai lima se la uma mai le tatu fai longa e o lava ile lusu lima fai longa sabe ma lo fa tai ele tau matea wa o le tele o na fa longa ma le tele tau sanga o tu nai sa ta va alua i le faingo o vai nga tupe te tele nei o fa murianga o kirisimas ia mai si via so fa pitoa o le tau sanga mo tama tina matamait o le loto tamait ia taiao ele a afieta to e se special fa pitoa o fa le nei taimi i lau fio Savea, o ese da fia foi o nanga tato. E uma na saini e sai martal sanga pole tua. O uma na batule me alo fa afe. Ai to tal sanga mai tua lo ia fa mo boi sa mo o lo ia fa mo boi le kalisti o lo ia fa mo boi. Ia ele o fa pe o aso uma savea, pela man fala lo fa fo mai lu afe le ainga na ave. Lua feli masela to lua fe ionisi ho ila to fo yolo ye la to ala to trading ya o to sai lima fe ta yo no afe tu pelo avenda savea ato uma savea lo na winga a fai lava o ila to fo lo fa ta wina ta vale le so o le tu langa na savea ese lava ta to fa nga me lo fa pen masani ai ya la fo ta pena mas ta to fa nga me lo fa ilo a wale lo tu ta mai ti lo fion tare malo fa dai a o le sia ba nga silio le ta o lo fa mana tu pel ta to no le ele o atu e te tango e toi whātau muni ta vale ana nafi foi le sa tu lai mai foi le vaenga lea mole sila pio le upolo fa nga ino le trading trade nga I lau ta vale fo fa nga lo ya u le nga mana le tatu fa pio fa tau yo no vinga vai te ole ya te tau te fina wai o le no fa ya te fa tau mai lau ta vale tuai ai o le totele la va ya nga I mai lo fa mai o le na mawala fa sa lau mai trade mai lau ta vale train mai lau ta vale ai maua le tupe le o fa manga fa punga train mai lau ta vale nga il ta vale fo lo e fa ta wina e te tau lava na manino le vaenga le fa lalo le ta wole na fa fonga mai le tunu o ni si foi e mara malama le leia I la le mata upule ai o atu e tau ma fai e fa pi oro a o foi le ina ia ni si a fainga e fa ia I le mele na fa fonga le tunu le ai a trade in o le value lau ta vale nana mai a le la vatuai e fa tu pesisi vaenga o le tiposi mo lau ta vale lea o le a veitu o le ta vale fau o le sa na o le vaenga tonu lava le na le fiona sabea e fa fai ona a vai lau ta vale a vatu se lenio na o fa pe lima se lau pe lima se pe lufu lima se e ma fai lava na vatu le cash pe lava lau ta ua lusu tolu fe e tino tu pe maulunga lava tatu trading na yai de voi na i de sul valu le se atunei sul tolu wafe ia o ia te o lava le pule fai talia Lunga le fafta wainga, wala mawalalo le tupe aska ia tato finance. Ia tato finance, avea o sin tipo mawalalo tato interest. Io, o le valu o le iva pase de fo. Io, fa la longo le leia el taus. Io, le taus o asio eli o lo o mai le nava. Ia ele tato le
tasina mai mau so for ia le fiona ile sunga foi ia Ali foi. ia o fa sai foi ile la ia foi so swani tatso nanga o tulanga Malu te si maliva pasene tato tupetului a matai. Ia ai mana tu foi o yel tato wono te si maliva pasene mo tato ta pale fo o Mahindra. O tato malava pe lava foi o te pata usua telo taimi. Tato la kapi ia eri pikina tato el mansa mo fa pena foi la tilo finance por sila finance ia tato a tato profile o le tupe maua, tupe pasoina lau bank statement, se ia o mai lava le toi ngā talaanga, o swafa lewa ia o matoi leanga lava, ia vai na stile, ele finance, ia o na fua le, ia le tato interest, ai le whapea, so o te customer lava wa o la qualify, esa vea malfala? Malo whaftai, a iesi si vaenga upa uia teau, a ole I maia ta telefoni, ia ma ta afsota inga, ia sa no mai ia. Tai tele lava savea una lava le nganga fatai ma se lava foi le tato pulenga o la mtsalo la amata mai le tato pulenga le radio Samoa le fiunga le fatonu le fiunga le sunga ya ane pa pe foi le sunga le patenga ya lui Bonifacio ya mulsilfia o le sunga le fatenga o le tasio tamafanau o le laumua sangato Josefo o lo fa pena foi la na mol se swani mai foi vaenga tai tasi fa salanga vaenga fa pena ia ai o te fa tai la ia ila to lava tu melo la to tau au le tato taula mai Samoa ia le fionga ia tai malie Charlie fa pe foi le sunga ia enele o le Aliki Brothers ia pole tato taula le pulenga taula mai Samoa fa tailo to wanga le lei fa taile fa ia onga le lei tu salava o tato tamafana o le onga ia o le na lava ilo fa pe lava fa ngaloina le taimi fa tino ai ni fo fuanga le tato anga fa taitele ile tu sai ma le sponsor o le mate sponsor le na ale tato fa moi o le fitus full tausanga ale la mua sanga to Josefo le fa tino ina ile masina fo ile asofitu o le fatai atu ia antifanga tatu talimanao tai tele lava se mato anti e mato te sulu lava iai pe lava ona sila fia le nei maftanga ia o le tulanga fo le pamu fa tamali I lava wa sila fia o le fo tato nga loe a fa tato fontanga ia le ilo se tupe le mea ia bala ai bili ai o le pamu fa tamali lava fa tai atu le faltua ia po le mato anti afanga o le talimanao na o mia se sosani tomoftanga fa lava me tulanga fa pena ia po ni fia foi bala au ia anti fanga malfalo o le tato Pacific Easy money transfer ele sofa ia fai malo Allen Stowers malo foi tu mai lo tau au tu sai foi malfa moi ia ele tasi le lua o tato lava nei e tato la mua lava a wa tu anga ale tato la mua ai mai foi le tato malisi I nei au kilani nei the fiona ia le au pepe ta lai junior lene ma lo faftai uso lo lang sua e moni lava o le nau tapa lo wiku o le malisi ia o le na foi tau ave lava la scopa ele fai lava tua ai faftai le lang o mai foi le tato titi sao ia ma se foi le tato a talofa voucher al company o lo fa pena ona fa foina el fatua ia e fatua o le pepe ia te lava o na iai le pole fatua ia falute o nisi vaenga o le tato o nanga pe na iai le stasio company le wa sau fo iluma le lato tautua le community mori le mato faftai ia vai tolo celebration faftai lo to wanga de lei il te wino le tato hall mai las faraile se yo tu lava le sto dai o ala mo foi fu fanga Samoa I fai ponga ni si foi tu langa pe ona ia e tu langa e mana mia ia sfanau ia o lo fa pena ona e mo se sosani mai le vai tolo celebration o la sosani mo oe tato se mai le tato a Blue Wave le fionga ia nai tasi fo tamafana o skopa o lo fa pena na tu malo si mai me fai al malisi le tato Blue Wave Princess Blue Wave company le fai tato posters ia tato fa salanga pastai tele anai le Martin pastai tele lo wanga le tu Simon lang fo le tato fa mo ia ai mai se fo le sleep well ele fai lavan tato mo file mu per le fatta o sa moenga il tato sleep well New Zealand Limited o le tasi le company le fionga fo ia sala ia mai se le uso ia tu long pai an il swafa ia Dave
o ia le nā o le pūlenga ia po ia le nā o lo vai le tātou la lai New Zealand nei whaftai tele lo tō wanga le rei ia le whangaloina fo i le pūlenga le tele a PJ le tātou chimana pina tau la mua i fōwhanga unga lava le nei vai tau le tātou malisi ani ngata in Samoa ai mo New Zealand nei o le whapena fo i ona iele anga leo le tātou langa le chimana ia whamaloa toi fo i le launau sua mai sia mātou a onga e matitiva lava ai pamu wha tamari ia whaftai lau fionga savea whaftai tele mo le avanoa au tā mo le tunu pele ia manuia tele lava le asu sā o whanau a tai au manatua o le asu sā o whanau ai o le pusa o lulia tama le o le taula le tamama tina ai le taula le tamama tina ai o le tulanga le na whaftai tele lava lau fionga tātou telefoni mo te sosani palau mo sosa e lua fitu o fa o lua fitu o fa o lua fitu po le lua fitu ono i vaiva lua fitu ono i vaiva o valselau chi mana numero tasi o valselau fa ono lua tasi te tatou telefoni palau fua tatala tatou ofisa tai au ai se pulu se pa ia le tolu ai fa peo fa fonga mai le sia au al Marcelino ia po le au o le founder o Marcelino ia a folelo le tatou au ngā pese a tai au le tolu pe a mai a tō la i o le sa ma le whalalo savea ia anga leile atua i nei fui nei aso mo na tio toe ai whapena po i tā moa loa o lo mele tatou whaasala launga whaftai tele talina o tatou whaasala launga ia ai whaasoi fuia whaftai lau fionga whaasoi fuia mo le temi nei whaftai tele mo le whaafonga baia le tunu whaasoi fuia ia le na o whaafonga le tunu o le whaatalinoanga fo mo le fionga i le alo li ngal mo le mana tai ngal mo le mana ia me se fo le o nanga mo le tutua le na le tātou whaletava le G Mana Wholesale Autos o le tali o le ioe e te anga i le lotoa Luas Fumalevalu Atkinson Avenue i nai o Tāhuhu a leo le nā walau i le telefoni lua fitu o wha o lua fitu o wha o lua fitu ia po le lua fitu ono iva lua fitu ono iva o leo ua to e sfumalevalu minute o na tale o le itu la e tasi e le wha moen o le tau le itu la e tasi i le so ia o le malanga mai ia le se tasi o sui mai le vaenga leo lo natu te ene le pili lea o le cannabis le whaatangaina po le legalizing o le la au leo le marijuana ea wai kofa se marijuana o le e mea o Teresa me amu ia o le la legalize of tu kiki hanga ela vera la ile ia o le vai so se ba vai today le no to fa fonga mai ai o ma tu tal normal sunga fa finga ia pastor Louis Bonifacio ia mas tasi fo o te mali o le tunu ma lo fo o Samoa sa avea mali i leo ia ma ua tu fo i le ofisa leo o lo latou fina wina le mata upule nei ina ia te ea tu i le tula fono o se tasi o pili o lo tau fa ofine i le malo molona pasi ina o le End of Life Choice Act ia po le euthanasia o le tomawhailia ina ia whaatangaina wha le tula fono le whaongaina o le mele o le tuyoti ia mana tu o le lein e leo se tula fono le leile na mo i tātou o tangata tu motu o le Pasifika to ia papalangi la tau ia i le ini o la tau tū manga o la tau fo i e whaapau la tau te le tonu i le tūlanga fo i lea o le tāua o le soifua ai manatu ina ia whaasau le tupe o tātou la nei o Samoa ma tangata atu motu o le Pasifika le fo la tātou te e le ngata i le nā End of Life Choice Act ia o le vai asole nei o le tātou talanoa ai i le mea le marijuana le cannabis o le ale tāua o le whaatau ina o lea tulafono ma le whinaunga lo au mai nei ina ia te tala a whaasolo atoa le avanoa ma le saolo tonga o tangata ia lo nauingo o uraura ngā maruanga mea ka miki whaile aonga e le to i eise control e wha whea na tātou o puti e wha whea na tātou monitor
ma ia se va inga lau tele fo i le ai mata i tu ai ia le whaon ngā ina le nei mea. Ia, tātou wawa ai fo i le tūlanga o ngase ngase o le mawhawhau. Ua matua i over le tele o nei mau a whala au whaasaina, whala au le mana mia, mo le soifua maloloina. A le a se va ai i ai a company nei e ta o pharmaceutical companies. Po le Pharmac i tonu fo i New Zealand. O le a lona tūlanga e a fia ai i a menei o le solinga tūlafono. Whaatau whaasolo atoa le la au le manuana. A le a sau kofo le la au pe fo isa e lele fo i ia mai kango i le kaumawhai. Ia na, o isi vaenga ia a fia ai. Le whainu mera le nei e ua mawalunga tele New Zealand. Ma tangata atu moto Pasifika un wha pia fo i maoli. O le whainu mera o le pule i le soifua. O le ala lo na afiang. Tātou tala noa i le tau le tasi. Ia manisi o sui o le malanga bai e whaima malo wha pitoa. Sa vea ma le tāno awai le nei a so tona i. Ia mō lo si le fia. Le onga o pili nei e lua. Wha vale valea i mafu whaungo nisi. Ai umatoa fia i nisi. Nā la. Le pese lea tātou fo mai tala noa i le fioga muri anga tele Shu Sing le li pule o le tātou whale ta vale. Le Henderson Cars si na Cavendish Drive. Ia, po la hoi se i poti o mai ai. Ia, awa le si le fia tuai e toe whawhangu ma ilo mafu whau i le mensa e tata solo ai i pia le taulanga i aso le tūto tasi ma lau kolo o mi fo le ma lau pepa pankeke. Ia, alanga o leo o muli taimi e tala no ai fo i ma watu li poti le tātou whaleta vale le nei. O le Henderson Cars le fionga e muli anga tele Shu Sing, ia ma le malu fo o le au whainga halwenga. Yes, it's that time of the Saturday afternoon that I look forward to, is when I talk to the man himself, the big boss of Henderson Cars. Welcome to the show, Bulianga Tele Talo Falava, by Lolo Soifo Mandriela Fionga. Yeah, Talo Falava, Malo Sifolo Fionga Savea. Good morning or good day to you and to all our listeners today. It's a beautiful day outside. It's not hot, it's not cold, it's just nice. And I tell you what, if you're feeling hungry in this weather, come down to Henderson Cars. We've got plenty of that lamb curry. Oh, freshly made today. And when we make it, we don't put any oil or anything like that. So it's all cooked in its natural juice. So you can say it's healthy. And people are loving it, absolutely loving it. And a lot of people are coming here, buying cars, and very, very happy customers. And before we go into the car yard side of it, Savea, I've got Lino here with me. Yeah. Lino is the trainer for Fika Fitness, which I've been doing for the 6-7 years, sponsoring. It's all free for the people, our community, anybody like to join in over here to lose weight. And we encourage people because we also give a lot of prize money too to people so that they can we can encourage them to basically do this Fika Fitness. So this is what's happening now. I'm also doing it in Savai at the moment. I've sponsored it there, and it's already going. It's quite big. Lino is here to tell you more about it. Then I'll get onto the phone with you. That is fantastic. Talo falava la sunga Lino. Alon soifo madria. Ya maroli soifo malanya ma da fionga psta. Ya, walo fo ya so le toi fe lo ya le mesili fa tele tu le fa no longo atu. Ya le dai mo lo malo si malo fa wo pe le na au nanga ile tu no o e fie fa le me ne le fa malo stino le sa o le lino. Ya ole va tu le sa no nga ile o fi mo sa ya ole me moni la na ya ole le tonunga lava ya ole ma wo le soifo malo ina na ita tu tangata. Ele ngata nei New Zealand. Ia o Samoa Savea. Ole por kalamele fa solo i Samoa. Ia ole ua lang sue sunga ya muli anga mali Henderson Cars.
na la fole se veni ile aso tofi mo le fa mo le lato price giving ile aso se folo no le vai aso fo ia le fol kalame le savia lang sua ile sunga ya mulianga ile ngata i prices ia ai otoninga fo yo lo lato fa ngaina ole au ngale ni fol kalame savia pe ona fasal la wo tu la wale fionga ya mulianga o se tatu atinu o ele ngata nei o Samoa le wa run el por kalame le la o le por kalame kinem fitness ki sale lolonga o le wa fa solo ya onga asavai o la to le wa fa onga le por kalame le momolia tuai ia le anga fo le ya fa malustino ai mai se la valum fa na ia ai mai se fo o tangata matua o lela o mana maksota i maleu so fo o fatino ina po kalame salonga o lea ua la tunga lu e fatasi male official o le soifua maloloina e fa nga i po kalame le sa mota via pe yo le tulanga lea i le mele o ye le po kalame o le fa solo la fa solo ya onga wa ole nga fo yo po kala mele lang le sunga ya mulianga ona wa mawa i fo inga luenga ana i fana o lo lato fa ye le sumpa ai mai se o le fitness ma exercise pe yo le mato sota ingana o le fatu penga o mea umalawa ia o mulianga la o le sunga ya mulianga o ia fatino ina ia mea tau tupe, prize giving, o toninga, uniform, o lo sapalai atu mai nei ele Henderson ka. E papena po la sabea ia le fika fitness nei o le watu e amata matu pokalami. Ia o lo fatino ina la community hall i stamaki ia ai me se fo io i tepuke. Ia o lo fatupe fo io lo o lo fatu pe fo e mulianga e tongi o mai mulianga ia hori e fai fa mo ia ai mai se le Thanksgiving ia November pe o le famtalanga le savea malo fa ia mulianga you know without him his support and the Henderson ka ele foi mato un fatino nei fa mo savea malo fa we nei tamali yeah it's been 9 years. It's a long time, but you know, ele la ekin kopio lo fatino ia fa mo sabe ilo wava malo fa la fa tai malo fa tai lino ole mtua manino ale mata le vai ole ele ngata woi fatosanga a ole la ua a mata fona ona solo atu ia le anga le muri anga ma fa atu wai ia se la ole fika fitness i to tono le motutele i sala fai ole ala vaenga le na kingdom fitness i sale long yeah ole fitness peol e fa sininga ole piano fa ya tu tau sanga len tene na all the gears provide from here it's all paid for mulianga o me uma tena te tongi uma mulianga ia o le temi o sa o le te samo ia na lafo to fo i send the money to you know QK me ia samo ia peo ki si e fa nga e po kalamile sa long ma le ia fa mo ko sa vea ia na te si la kia o tato ia ma wa to nga me fu le fa pe wa ai le nga na sa vea o le ia so ani la wa o il por kalame ia male lang sua le afionga ya muyang ia ole se fulu no la ole masinga nei ia la tu fa mo buena plastic ole fu ole ala sa o tu la sa mai la tu ile TV ole la alu fu TV sa mole le por kalame le sa mo sabea malo va tai o lo tatu temi ai mo ri atu le fa malo mal fa tai ele ngata lo sunga lino mole a loto tele fa waule por kalame ai misi lava ia ele ba fa na fa se me pa fa ele langolong suo le fionga ia ngalu mana ia ile isunga ya shusing muri anga tele
Ma le tele o le tausanga. Ei company alu ngata le lato tau mawhainga fo le ma le lato sponsorship. A o lea lava whaatino. Ia tango e whaaleo mai ia tānu mera. Ia whapea fo ia le tuatusi. Pe a whai ele o iei muri anga ina e whaamai a tu ele tala noanga le so. Ia o le rua i le awhiunga ia muri anga le te poncha wea. Malo, tai. Ia, wha soifo ia. Muri anga tele. Well done. I've just said it to Lino. You know, some of the companies that sponsor some of these community activities, they go for a certain period of time and then the contract is over, the money is exhausted, and then the program stops and ends there. And it's been 10 years and now it's going to Savai, Muliangatele. How wonderful that is, Muliangatele. Well, why not? Especially for one of the most important thing in life at the moment, what's going around is health survey, and this is doing figure fitness and keeping your body fit and healthy is basically a very important part, and in terms of health is very, very important. So I thought, why not let's extend our happiness to survive and help the people in there where they can even a little bit of exercise, even something will make a big difference in your life. And that's what's happening. And we are sponsoring it. We got people there. They're doing it. So they're happy. And yes, then should be visiting Savai very soon. Savaya. And yes. I look forward to that when you come over to the station. All right. Thank you. So just give us the numbers right now, Muliangatel. Yes. Magic numbers. We are at 194 Cavendish Drive, Manikiau City, 0800 711 711. Come down, lots of cars, very good finance packages. You'll also get a cash gift straight away when you buy a vehicle. Plus, your name is going in the $20,000 draw on the end of the year, too. So there's plenty of good things to give away. Come and see me here at Henderson Cars, and we'll be very happy to help you out. Fantastic. I look forward to seeing you in the office later on in the afternoon, Muliangatele. Yeah, time. Ia le na, o le fionga Muliangatele Shusing, o le pule o le tātou whaleta vale, le Henderson Cars, te maua i le tuatusi tasi wafa Cavendish Drive, i le onga tutonu o le taulanga whaatau i manukau. Na usu mai nei le tae au o wafi ai. Oka le tō tele, o le paia mawalunga o le tātou tunu o lo lofi atu iai. Ia matau whao ia le meo le kale, o le maangai o le kale maa moe mo le leisa ngai nga umao i fo ia ngiri kai o vatu le whafonga mai o le tunu. Ia, o usau e loa i le ngā luenga. Whatalo whatulunga o le upenga te whailangi. We say hello to those people. Remember, our YouTube channel is also on right now, as well as our Facebook channel. So whichever that you prefer, you know, go on it. Whamaloa tu ia a Mosa Robertson, ta Vita Leo. My beautiful daughter Doranity is watching. Thank you. Yes, love this shirt. Yeah, whapena whaora whatara whatuai. Ele te maita I other mum. Dorothy Pudabai. Well, tama o James Fairly o e Kylie James. Lelei o isi vaenga le pai tele lua isio fatalo fo fo I le sunga lua isua ma le faletua ina I Avondale. After my futa mai le nanga ma le tutua. Ele nei fo I tai au. Mai al tatou pesele fo I mai. Ia ona I leo tatou malofa alorongia ele nei fo I tai au po o tatou malofa pitoa. I se teimi o le hafa lawilu ai. Wow, le pongisa Whaapeo na puniti o le la Wow, le langi O le timu fo I le muta O fitilo na muenga Wa tōwhai malo I mata
Fetilo fa isono wale tawa ilona loto Eu soe sauia o le vai no lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua Lango na le fia ai Se fulu se nese I whaalawai Ao se ato whalu Pela vai o se papa mafu Amu ia la salo Wa file mulo na masalo salo Se ia lo famai Olo uola wale mawhai Peu soe sauia O le vai no lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua Lofi mai mawhia Wa soko ai le tau langa ua pia E la fua ina O ia o se tasi e lea no whaina E masa e sae O lava lava e le taina Puno masamani Le ai se upu e whai mai Peu soe sauia O le vai no lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua Leu soe sauia O le vai no lea e te tau mawhaina Mapu mai e le paolo Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua
le o sfulu mo le tolu minutu mo te ai nei le tu la tasi le tu le nei mo o le su fongo sa mo le radio sa mo sfulu ni mai tolu a mo ia kilani sa ve mo le tano ave le dei asto dai o le o fata si mai e le sunga ia mani ia o le pule lua le o le tato fa le ta vale le car for you i le pitonu o manurua fa talo fa to le dei tai au baloli so fu manuia ia te o le uso ya me se foi le malu o sa bolo o poto to sila i ta vale le lotoa talo falava i lo patala fatu i lo sionga sa vea neva ngoraso ia le tapo inga foi o tato o tunu i tupu ma mtamali pale o polu ia ma se fa nau ia o una stoki foi le tua so fa fa taulanga ia ma to lo aga le lei pito le aga le tato tapau si le lang ia le ia so mo tato o tunu ia patalo fatu i lo yo sa vea o tu mai foi le vango le so tato pokala mo sano ava patalo fatu malo va tai bole tai mi foi o fa avnoina ia wal fa fonga bai le tu o fi o tau so e tu o le lava yaso ia i salu wa pisi tele le sei no le tele o kon kalate fo ia mo ta vale fo ia ai le fa ina o le pisi le na man o sa a sa le sa longa sa vea ia oni si foi o taimi e vala o mai le tato le tio ia ai o le ai e fa mafua foi ngale atia o no walwe tenga te le senio con kalate tato customer ia ai watu le fa fonga ngal so tato o tunu ia o kiano foi you know kilingi mo foi mo kingo o mata ngo fie ka vale ia maro so tato o tunu e le foi ona tula fo ia foi le se tulo ia mauti noa le service mo le au nanga mo le tau tua ka fo yu so se vai ngo tavali ia family ina le tato o tunu malo ta o tele le na ele matango fio le sulu lai le so e malau vava ia tu le ile lo lofia tu le tunu o ina la se le ngona o ia te oe o ye nisi na fanga solo mai le seini o la tu kon kalate i na yaso yo tu na yato le vai so nei a man ia esa nei se vea pe o le esa no ia o le tatu au nanga la vai nei i le tobu se la ko sa fo manu de wa pisi ya so ia tele fo yo tatu ai nga fo le sa malanga mai na vai ya so te ia masa ko nei vai ya so ato ono le lu mana ile ya so sa to fa nau no winga sa o mai nei matua e tau mo fai sita avale ona wale ngata wa matu tua fo ya na ya la to walo lai titi ta avale la inga ya wale lava le space no mi sita avale tele e se tau le mai o le ala sa specialita to au nanga nei vai aso ba o fa ina fa ina fo ta to what to do ya le ta no ngata wa umana sa le tau mo fieta avale ia ma o fai mo fia fo tato fai nel o alava tu langa o lo ye lo suafa ia o lo ta mo fai pe alava tato fai nel si mo ta fo yu ina ia ma fai ona e sa varia si atu mo lo toa a o family ina lo fina lo stava ni mo ai malo o asu ia se barbecue ile so wale fo ta ma fo le o le tudo ia fa pena sa ve ia stona i uma pio le silfia tato o tuno ia o lo e fai le tato barbecue nei pa tasi ai mo le KFC ia wale fo ta ma fa ia o fa tan ele tato o tuno wale apalai mo stava ia le ngata la le o fai le tau saminga nei le tali suo a fa tan stava le ma wai ma le tala fia le stava o fa pena o le ona malanga tu marsia ia ai fa stai ele tato o tuno na masina o te ia mana nei masina wa mata ia le dali toluina mo fa tu ina ma la veo le ka fo yu mau fa vale fa tu ina sa ve ni vai ngo reso malo ia ai fa stai sa ve mo le mato wa no i nei le Grey South Road tolu se la Grey South Road ai le si la fia tato tato numero de phone na over se lao lua fitu fai von valu te vala mai e sili mo mani ia e tala no ai la lava ngana e sili fia ai vai na umo le mato au nanga mo te nei sa vea
ia manu te leina fe au mga ruenga nei a solo fati la o tionga. So for you have to tell it. There you have it, ladies and gentlemen. Money from Car For You. You can find him at 300 Great South Road in Manurewa. Or other than that, give them a call on the toll-free number 0800-227-4968. O Valusalau, Lualua Fitu 5 Ono Valu. Ia po le si fo ile Car For You, Tolusalau, Great South Road, I Manurewa. O leo ua se fulmariva minute o te ele tu lai tasi. Ladies and gentlemen, when we come back, I have a very special guest, as I said earlier this afternoon. Aaron Ironside will join me, and Mr. Ironside is leading the campaign to say no to dope. Now, last week, we spoke about saying no to the end of life act or euthanasia. This week, as we draw close to the election date, and while people are allowed to go out now and do their votes, remember, there is the general election. So actually, you're doing 4 votes. When we come back after this song, we will talk to Aaron Side, leading the campaign, saying no to dope. Ia, lena, o le tātou malo lena, pe a tātou fo mai, pe a mai a ia le whaasisilanga lenei. O le whaasisilanga lenei o le COVID-19. O le manuia o le lapata inga vaenga mua mua. E wha moe moe lo tātou ngā lulu e whaatasi. O la tātou tiu te whai whaatasi, le tū maua i pēr i le lapata inga vaenga mua mua. E tolu vaenga tāua e mo mia pēr tangata uma o na whai. Ina ia malupui ai tātou uma, mai le wha mai. Mua mua, a whai ua e mai. Ia whaanofo e sea oe, ma vili le Healthline, po la vo mai e talusanga iai mo se siaki. Lua, whao ngā pēr le New Zealand COVID Tracer App, ma le vaenga tolu, tau si sia pēr le tūma ma le lei. Manatua, o lo tātou ngā lulu e whaatasi, na le paule na le awala e mawhai ai o na pui au tātou a inga ma fio anga. Au tasi te atu i le COVID-19. E whawhonga matapua i le tunu ule nei aswa me se fo i lau sila mai moa. O leo ua whaatasi mai se tasi o malo whapitoa i le so o le sunga i ha Aaron Ironside. Ma o ia foi o se tasi o li i fau-fautua e le mata upule nei o le tau fia. O le whaatangaina wha le tū la fono o le whaangaina o le la aule nei o le marijuana. With me in the studio this afternoon is Mr. Aaron Ironside. Now, I'm just going to turn the time over to Mr. Ironside just to introduce himself and to give us just a little insight about the whole campaign and why it's so important to say no to dope. Talofa lava and welcome to the show, Mr. Ironside. I'll call you Aaron to make it easier. So yes, Aaron Ironside, that's my name, spokesperson for the Say No to Dope campaign. Say No to Dope, which you may have seen in social media or perhaps in some of the other media, represents around 25 different groups who have come together with this referendum question in mind to tell people all around the country about some of the realities of life after legalization and why it is that when we look overseas, for us the answer is no, because sadly the hopes of harm minimization or harm reduction just don't seem to happen. Right. Now, how does the campaign look like as it is right now? Are there many people that are supporting the campaign to say no to dope? Well, we're very excited about what the polls have been saying. For the last 2 years, you might be encouraged to know that the no vote has been ahead for the last 2 years. A few weeks ago, the gap was really quite large. It was 53% no and 35% voting yes. Now, that gap seems to have closed over the last few weeks, and some other polls have had it a very tightly contested referendum. So we know that this is a really important referendum and that everybody needs to get out and vote because we can't take this for granted. So we're really just encouraging people to make sure they get out and vote either today or now right up until October 17 next Saturday.
Now, how was the campaign designed, to accommodate and to address, such issues that are very, very important to our youth and to everybody? Well, what we've done is we've looked overseas to the countries that have legalized, and in the US about 12 states have legalized, because really that's our only opportunity to catch a glimpse of what might happen if we were to legalize. Now, we understand that many of the US states have chosen a far more commercialized and liberal model than we're choosing potentially here in New Zealand. Canada is relatively conservative as well, but the thing is, wherever we look, it's the same things that we see that concern us, and that really is that the total amount of cannabis being used goes up after legalization, and most concerningly among adolescents, among young people. And the problem with young people is that their brains are so much more affected by cannabis than those who are older. And most people try cannabis when they're young. They don't try it typically once they're an adult. They try it when they're a teenager, and that's when your brain is most likely to have a really bad reaction to it. You're 4 times more likely to develop psychosis. That's that really bad reaction where you start to lose touch with reality, you start to see things, hear things, have panic attacks, feel really bad, and you're 4 times more likely to become addicted to cannabis, because the brain doesn't stop developing until you're 25. So anything you do in your teenage years has a real chance of being affected by the fact that your brain hasn't finished growing and developing. And so we can see that cannabis use for young people, that's a really big danger, and that's one of the reasons really right at the centre of things that we're concerned. And the other is that we know that the shops, there's going to be over 400 shops around New Zealand, 125 shops in Auckland. Now we know from overseas that these shops, they don't set up in the rich side of town. They go to where, unfortunately, they find heavy users, and that's often in poorer neighbourhoods, in communities of colour. Unfortunately, you'll be suburbs more like Manurewa than Remuera are going to have those shops. And so we're pretty concerned that this industry targets those who can't afford to be having what little they have taken from them by cannabis shops. Excuse me, I'm trying to relate back to our Samoan community in our own dialect so that they can understand. And perhaps if somebody's interested in calling in while we have this conversation, we can allow them to call in. But the most important thing that I'm saying now is the impact that it does have on the mental health of our people. If that is the research and findings of the research, that they will be dangerous stuff that will be happening before you're 25 and the brain is not fully developed. It's a real challenge, and cannabis is far stronger than ever before. Some people tried cannabis many years ago, and it was very weak compared to the product that's available now. It's much, much stronger. It's 10 times stronger than it was in the 1960s and 70s. And that means the effect that it has is really very intense for people, and particularly for young people whose brains are still developing, they are often having a very bad reaction. So in the US and Canada, we're seeing teenagers appearing in hospitals and emergency rooms all over their countries because they're having such a bad reaction to the cannabis. What is the difference between having the actual natural plant than having these other things that they've mixed the drug with and the plant with? Well, you're right. There are other kinds of products now being made from cannabis, edible products, and they're even stronger again. So that's really quite scary. And so, yes, now we're seeing cannabis being put in chocolate bars, in soft drinks. And to give you an example, in Colorado, there's one can of soft drink has cannabis in it. It has 10 joints worth of cannabis in one small can of soft drink. Ooh. That's a very powerful, powerful drink, and most of us wouldn't think that we need to find 9 friends to share a can of drink with. The chocolate bars are very powerful. Now, our law is saying that edible products won't be available until later, but we can see from overseas that they are coming. But there are one kind of products that we don't mind them making. We don't mind them making medical products. And we have already made
medical cannabis legal. That's already allowed in New Zealand. So we don't need a new law. This law is just about whether or not people can use cannabis for fun, for recreational purposes, the way people use alcohol. This is not about medical products. They are already legal. Now, ele whaafonga bela tātou tunu. Tō whaafonga bela le saunua ngā le sunga ia Aaron malo whaapitone nei tai o se ali I fau se ali I o na whaelonga tau fo mai fo I leo le mafau ia ma o le lau whai mai nei. I le matua o onga o le tūlanga o ia I le mafau o lo atali I po lo whawhine. E a matona ulo la tu nei ele o le luas fuma le lima tau sangolo na soifua. O le teimile na o lai atina e ai mawhau whaupea ia sele o lona mawhau whaupo lona whai ai. Tu lau whafonga bele tunu. O lona winga o atu le tolu se fulua le aonga. Wa matua le aonga lava ma afia I lola o mene o ngase o le mawhau whau. Now, we look at the dangerous zone of mental health issues, the money that goes into trying to make the right of such serious issues, Aaron. Yeah, well, a lot of the reason people are thinking that yes might be a good idea is because there is this promise that the tax money will be used to fund mental health. And we're saying, you know what, it's really important that we have those mental health programs, but it doesn't make sense to fund them by selling cannabis, because that means you have to make mental health problems in order to solve them. And to solve another problem. Now, the vulnerability of our community, especially the young people, and the impact, what are the perspectives for the Pacific people community? What's the impact on us, culturally and from a biblical Christian side of things? Well, I think culturally it's really interesting that whilst oftentimes people will put Māori and Pacific Island communities together in stats, and that's not a good thing to do because we understand that they are different groups. The good news for Pacific Island listeners, for Samoan listeners today, is that actually Pacifica are less likely to use cannabis than Māori, but that number is growing. It's going in the wrong direction at the moment. And so the concern is that when the shops are targeting heavy users, they will be in the communities where Pacifica people are, and that's going to be a real problem. So we don't want to see that happening. And as for kind of how this fits with a Christian worldview, I think we know that the good life that we want to live, the good life we believe that God wants for people, doesn't include them being controlled by something else. And that's the problem with addiction, is that it begins to control us. And it wants to take things. It wants to take our time. It wants to take our money. It wants to take our job. It'll take everything if we let it. And so I think we know that this is not part of a good life. It's not part of a full life. This is something that steals from people rather than gives to them. It steals people's motivation. It steals their future. It steals their mental health. And I'm not sure that's what anybody wants. It certainly isn't what God wants for people. Wow. It is quite an interesting issue and very seriously. So today, ladies and gentlemen, and Mr. Ironside, we're telling people this is the purpose why we are here today on radio, live to thousands and millions of people around the world, but especially here in New Zealand, because the referendum is happening here, is to say no. Simple as it is. I know, and look, we want to encourage people to really consider, is this the kind of country that we want to live in? Do we want to live in a country where the black market will still be there, the gangs will still be there, the tinny houses will still be there, but there'll also be shops all around the city. There'll also be people allowed to grow cannabis plants in their backyard. For different purposes. Just for the purpose of using it for themselves. And so we're going to have much more access, sadly, to cannabis, as if we needed any more access. It's not hard to get now, but it will be even easier to get. So yes, we're thinking about the future of our country, and that's really important. Now, let's talk about the increase in crime
and also organized crime. How are we able to control? How are we able to monitor, such activities, Aaron? Well, I think we need to realize that the police don't actually target those who use cannabis anymore. They haven't for a long time. In fact, we put it into our law last year. We made a change to the Misuse of Drugs Act. So it says that the police, if they find you using cannabis, they're not to give you a conviction. They're to refer you to health services. So the police will have to do what they've always done. Whether we legalize or whether we don't, we're going to have to keep doing everything we can to stop the black market from growing and from selling and from existing in our country. But the other thing we can do is start teaching our young people about the effects of cannabis. Now, here's the problem. It's very hard to imagine. You imagine in the future if we legalize, and someone gets up in front of a group of high school students and says to them, cannabis is dangerous, it's harmful, you shouldn't do it. But then the student thinks to themselves, but hold on, it can't be that harmful. I walk past a cannabis shop on the way to school. You see, it sends a mixed message to tell young people it's harmful on the one hand, but then they see the adults doing it, they see the government saying that it's okay, and that sends a difficult message, a mixed message. Which message do they pay attention to? We're saying, look, we should educate them. We need to have education. We know that that works, even when things are illegal. The police have told us that when they were running courses in high schools about methamphetamine, about P, they were able to get meth use to drop among teenagers, even though it was still illegal. You see, you don't have to make something lawful to treat it as a health issue. And we're saying let's focus on the health without changing the law. Now, you're looking at young dealers on marijuana and other byproducts of this. Now, what I'm saying now, Aaron, is this. Medicinal benefits is sometimes a very crucial excuse, for this. How does the Pharmac and other pharmaceutical companies position and take on that? Well, see, we want to keep medicinal a separate issue. And this is one of the problems that this referendum has confused many people because they think we're talking about the medicine. We're not. We're saying vote no to recreational so that the politicians will have to fix the law about medical. Because the problem that you've mentioned is that the medical law has made cannabis medicines very expensive, very difficult for people to be able to afford. And that's because the government has chosen not to subsidise them because they don't want to put money in the hands of Pharmac. We're saying, you know what, let's subsidise, let's do more research on medical marijuana. Let's really understand its benefits, but let's make sure that people have to go to the doctor and get a prescription and get the right product for them. We don't want people deciding, I don't need to see the doctor, I know more than the doctor, I'll just decide to use cannabis and I won't even talk to the doctor about that. That's not good. Yeah, but now you look at this. Some of the doctors, they don't want to prescribe these kind of prescription to people because, one, is the conscience that they do have. Two, is the feeling of how am I really going to prove to prescribe this and it will give this person, painless and the difficulty. The other thing too, Aaron, if you really look at this, the cannabis campaign and wanting the referendum to pass this, and then the end of life choice. Do you see the relation between the two? One is saving a life, and the other is ending a life. Well, we don't think anybody's saving. Yeah, well, exactly. Exactly, because they want to prolong a life by using cannabis, and take away the pain. And then the other one is to prescribe the euthanasia and end of life injection. It shows that we have very mixed understandings and mixed motivations. Yeah. We're not sure what's important. I think that people listening today, they know what's important, that people are precious, and something that harms them and hurts them is something that we should resist. And cannabis,
recreational cannabis hurts people, and we don't want our young people experimenting any more than they already are. And so we just know from overseas that we start to see bad things happening. We see more road deaths. We see more hospitalizations. Unfortunately, cannabis use leads to bad things, and it doesn't lead to any good things, and that's the problem. As one doctor I interviewed said, I wish we wouldn't call it recreational, because normally things we do for recreation are good for us. Go for a walk, that's good for us. Play soccer, that's good for us. But smoking cannabis shouldn't be recreation because it's not good for us. Absolutely. Now, I was listening to former Prime Minister Sir John Key actually saying no to cannabis, just no to dope, And I thought, man, that is a great, so I guess has to come with great examples of those people that are lawmakers in our country to see the impact that will have on the vulnerable people at the grassroots level, Aaron. Well, I think we have to decide, are people more important than profits? Because if this is just about setting up shops to sell cannabis to make money, well, people are way more important than profits. And as it happens, it turns out that these businesses aren't always as profitable as they would like to be. In Canada this year, 3 of the biggest businesses that sell cannabis have made multi-million-dollar losses. They've not been making any money. And so they've not been providing any tax money to the government because they don't make money at the moment. It's not a given that we'll even be able to make the money. But we have to ask ourselves, what's more important than wealth? Well, our health is even more important. Absolutely. Ladies and gentlemen, if you've just tuned in, I'm talking with my special guest in the studio this afternoon, Mr. Aaron Ironside. He is the voice of Saying No to Dope campaign. And to me today, I'm saying no to Aaron. And it's great that we are encouraging our people. Ai fo stanga to o le tatu tu o lo fia vala au mai. E winga la vala mata upule nei. Awa mfo no toe fa lau tele atu stemi o luma mo le tatu fa soa ile so na te tala tatu lina tolu fitu tasi lima I vatolu tolu fitu tasi lima I vatolu mai so fina ngalo ile so au ile tatu malole nei. Aaron, have you ever come across a survey or a research that relates death by suicide to the use of dope? Sadly, this is one of the areas that we're most concerned about. In Colorado, the suicide rate among teenagers who use cannabis is 7 times higher than the national average. Wow. Now, that's for a couple of reasons. One is this really strong reaction that young people often have to cannabis. They start to experience really bad mental health, what's called cannabis-induced psychosis. The cannabis is causing their brain to really freak out, and it's very, very distressing for them. But the other is this, that as young people start using cannabis, real life gets less and less interesting. Real life becomes harder and harder to deal with because it seems boring and it seems painful. But when I get high, it seems like that's the only time I can be happy. It's the only time I can be okay. So we know from the research that anxiety and depression actually end up getting worse for people who use cannabis regularly. Heavy users find that anxiety and depression get worse and more painful for them. So sadly, the suicide rate connected to cannabis is worse than the ordinary population, particularly in young people anyway. And that's greatly concerning to us. I get upset when I talk about that because I know that a lot of young people, they actually think if I take the cannabis, I feel better. And so they're using it like medicine, but it's actually making things worse. It is. It is a wonderful research that, people should be directed to read those kind of numbers and statistics of what is happening around the world. Gosh, it's ridiculous now that you've looked at this. And then there is the perspective of having faith in a religion and people that they worship Allah, Jah, and smoking is referred to the pop singer, the reggae singer Bob Marley. Well, it's right. And so it's found its way into all kinds of
groups. It's found its way into the Rastafarian movement, but it's found its way into really its own kind of little tribe in New Zealand. And that tribe is very vocal. And they are the ones that are really pushing for this yes vote, a very small group of people. Our research and the Ministry of Health research says only 15% of New Zealanders use cannabis every year. And among them, it's an even smaller group again who are the heavy and daily and regular users. But they're very passionate about this. And so that's why they want to have shops. They want to feel like they can really experiment and explore with cannabis to its fullest extent. But the problem is, in order to open up that world for a very small group of people, you have to expose young people to a dangerous drug that can really hurt them. And so we're just reminding people, you know what? If you smoke cannabis, you're not going to get in trouble with the police. So that's not really an issue anymore. But we don't want to legalize it because that opens up the door to young people, to vulnerable people being exploited, because the business, remember, the business only makes money if it can make new customers and turn those customers into heavy users. The shops are not going to be caring about people's health. They care about profits. Yeah. It's a very dangerous precedent, opening a can of worm that will just add on to other problems and other problems. And then the other side of things that I was looking at too is the rise in crime. I think I've spoken to, alluded to that in the early stages of our conversation. But, there will be organized crimes. There will be dealers. There will be guns up and, people will have their own little markets. Secondly, the control of turfs, territories, violence could be erupted and could be dangerous for the public. Well, we have to ask ourselves, do you think the black market will just take this lying down? Will they take these shops being set up and just ignore them? Look, we know from overseas that one of the things that really happens for the shops is that the shops often get robbed by the gangs. The gangs get low on stock, they just rob the local cannabis shop. And so you're absolutely right. This creates new kinds of crime. The other problem is, of course, is that cannabis use is connected to poverty. And because people who are poor often feel like they're out of options, there's more likely that other kinds of crimes start to result as well. But you're absolutely right. The black market don't go away. And unfortunately, some of the elements in the black market are very dangerous people. But I think we just need to be very, very mindful that if we think that we're just going to see the black market just lock up and say, oh, well, never mind, we won't do this anymore. Yeah, that's why they turn a blind eye on that, because the other thing, Aaron, I'm telling you, there will be broken families. People will be hurt because when they are addicted, you look at pea users now, they get into poverty because to feed these habits, they have to commit a crime. Robberies. They will sell their properties, and pawn their properties. Families will be broken, and kids will be hungry and in poverty as well. So I wonder how these people look at the law and designed the law and wrote these parts without ever thinking consciously about this. These flow-on effects are really important that you've talked about, particularly the effects for children. That money that should be being spent on food and clothes and education for them starts to be being spent on cannabis. And you're absolutely right. The research shows that cannabis users, heavy users, are 3 times more likely to have a violent crime conviction. Now, we're not suggesting that they commit the violent crime whilst using cannabis. We know that smoking cannabis usually makes people pretty calm and sleepy. But it's these other effects that they run out of money. Then they have a fight with their partner over why there's no money for food. And then they have a fight and something bad happens. TV's gone. That's right. The TV's gone. You've pawned the TV. The washer is gone. The dryer is gone. Then they have a fight and then people make poor choices. Because cannabis affects the part of your brain that's able to make good choices. And unfortunately, that means that people who are heavy users sometimes make some pretty bad choices. But I want to tell you about the kids. We asked the Respiratory Foundation whether or not there was such a thing as second-hand cannabis smoke.
And they said, sent us some research that showed that 50% of the children in a study who were living in homes where cannabis was being smoked had the THC part of cannabis in their urine. It was in their bodies. They were inhaling cannabis smoke. And this is the thing, is that it's not just whether or not adults can use it safely, it's that adults expose children to the things that they do. And monkey see, monkey do. Children do what parents do, and that's a real problem. Yeah, but then the adult monkeys and human beings, they say, you do what I tell you to do, you don't do what I do. Exactly. But how does that work out? Yeah, monkeys do what the adult monkeys do. Anyway, I want to thank you. I was waiting for some callers on the line. They probably didn't want to call and intercept our conversation. It sounds interesting to them, and they think, oh, let's listen and see what we could get out of this. But perhaps in a Samoan talkback later on in the afternoon, I'm going to open the lines, and I'm able. Thank you so much for the wonderful information and very important information that you've shared with me today and our audience today. I'll give you final words from you, Mr. Aaron. Well, look, I thank you for the opportunity. And look, I want to really speak to those who are listening right now and ask you to consider doing something that is for the young people. To be thinking not just about ourselves as adults and what we might like to do, but about our young people, to protect them, to look after them. Many of them will not get a vote in this election. If they're under 18, they don't get a vote, but we do. And we have to do right by them. So we have to use our vote very carefully. And I want to encourage you to really consider, if this is just about people using cannabis for fun, is it really worth setting up 400 shops in New Zealand? Is it worth letting people grow cannabis in the backyard? And then hope against hope that young people won't use cannabis? I just don't believe that's going to happen. So please, don't just vote for you, but vote for your ainga, vote for the family, vote for your children with them in mind. They may not thank you, they may not applaud, but you will know that you have done a good thing for them and for the future of our nation. Mm-hmm. Yeah, because there's a question here. They said, why is beer and alcohol legal and has become a recreational part of our lives and not marijuana? Final question. Well, that's right. And so it's an interesting contrast that people bring up. Look, I think if we went back 100 years ago and we asked those people who wanted to legalize alcohol, if we could explain to them 100 years from now, 13-year-olds will be drinking Alka-Pops, teenagers will be becoming alcoholics. Are you still wanting to do this? I think that there would be a very different decision 100 years ago, but we can't go back. Yeah. I think what we have to do is deal with reality. We can't put the genie back in the bottle. Right. Alcohol is now very difficult for us to control. And that's because alcohol has very powerful lobby groups who protect the profits of the alcohol industry. And if we open up cannabis legally, it will have its own lobby groups who will be trying to tell the politicians to make it easier and easier, not harder and harder. It's much harder to control things once you make them legal. And I think we look at alcohol and we realize, boy, there have been many mistakes made with alcohol. And it has been bad news for many, many communities. Do we really want to make another drug legal? Do we really want to be 100 years from now having people say of us, I wonder what they were thinking back in 2020. What were they thinking? If they knew now what we know, they never would have done it. Well, we have to look at alcohol, we have to look at tobacco and say, those have not been good things for us to legalize. We don't need a third drug. Yeah, because, on other researches, alcohol has become the most dangerous drug because it's the cause of so many things, bad things in life. Accidents, deaths, violence, and all sorts of crimes. And then, if we would have been thinking right then, 200 years ago, when they were doing this, we might as well rethink ourselves now and vote for our children not to have any other thing. People are so used to having alcohol as a recreational and drinking in modernization.
you know, and in moderation, you know, and so we don't need. I'm absolutely agree with you. We don't need to legalize something else again like this. We're not very good with alcohol. We don't know how to use it responsibly. Why would we think we'll be good with cannabis? We've got a lot of growing up to do as a country before we start bringing in new drugs. And an interesting piece of research, Xavier, is that those who use cannabis are even more likely to develop an alcohol problem. It's not like people swap alcohol for cannabis. Is that cannabis actually increases the likelihood that you have a cannabis problem and an alcohol problem. And so we're going to see those alcohol problems get even worse if we legalize cannabis. Now, you know, you think back about taking taxes from and who monitors such thing. I'm thinking backwards, you know, when they had to legalize prostitution and also the civil union bill. Now, who is monitoring, you know, the tax that we get from prostitution? You know, who pays and who does not pay? Well, certainly they're slightly different issues. I can tell you, though, when we think about alcohol and tobacco, that the tax money that we get from alcohol and tobacco don't come close to paying for the harm caused by alcohol and tobacco. But certainly what we do know about these things is that once they happen, it's common sense that once you tell the country something is okay and acceptable, we're going to see more of it. And that's a real problem. And with young people, one of the things the research shows is that they stop thinking of cannabis as being a risky behavior. In Canada right now, only 30% of teenagers would say that cannabis is a harmful thing to take. And that's because after legalization, they begin to see and think that cannabis is safe. And it isn't. And once a community starts to believe something is good or safe when it isn't, that's when they start to use it more and the bad things keep happening. Thank you so much, Aaron, for joining me in the studio today. I want to, you know, convey the well wishes from Pastor Louis Podfacio and his lovely wife and the staff here at Radio Samoa, because your life was carved out of broadcasting too and radio journalism for many, many years at Radio Hauraki, Aaron. Many years ago. And look, that was the time in my life where I became a daily cannabis user. Is that right? For 3 years. And I know firsthand how much it affected my life and how really it changed me in ways that were so unhelpful and so unhealthy. So I'm glad to be free of it. And you're right, we share that kind of past. And but, you know, thankfully there's a new future when you break free of these things. And I'm grateful to be able to encourage people to really think through these issues, and I very much appreciate your opportunity to let me speak today. So whawhatai, malo, thank you so much. Thank you very much. I wish you well, and I hope for the best, you know, outcome of this is that all of us Pacific Islanders, Samoans, the rest of our listeners and, you know, and fans of Radio Samoa all around the world, especially here in New Zealand, please say, vote no to dope. Thank you, Aaron. God bless. Ia le na whafonga le tunu le tutu mo le si whafonga Samoa le Radio Samoa lima iwa tolu a mo I au kilani nei. Ia la malo le na sau tō whafonga mai I ai. Sunga Aaron Ironside. Ia whaifu na watusu na whingalo. O se li I fautua malo te ta ia le campaign le na. Ia po le whatosina ina ia e tango kolosi ese e te le langlangoina le wha tanga ina wha le tūla whono o le nei mea le maluana. A ova ai I o wholinga, no atana o te uina, pe e sa sa e pe ava e tu I whea. Ae ona o lo ua lofa, mo oe le mawhaina uma. Ta
Ta'oto I foi le pongisa E whaangalo le whaingata E mana tua pēr o fōlinga Ai ona ulo ua lofa O oele mawhai ona uma Ua oui loa wa e alu Ai whainga tāna ngalo oi lo whatu Tau mawhai e whaangalo Ai mana tua pēr o e se aso Pea o tau talele sao E manu malo la lau manao Ua oui loa e alu E whainga tāna ngalo o e lo ufatu Tau ane o la uba ai O loa tutu whaatasi mai Ma la ufa alongo wa e whaatofa mai Ai tu mau lo lofa mo oe I o uaso o te toe Ua oui loa wa e alu Ai whainga tāna ngalo oi lo whatu Tau mawhai e whaangalo Ai mana tua pēr o e se aso Pea o tau talele sao E manu malo la lau manao Ua oui loa e alu E whainga tāna ngalo o e lo ufatu Ta'oto I foi le pongisa E whaangalo le whainga tā Ai mana tua pēr o fōlinga Ai ona olo ua lofa Wa mafua I nei mea uma Ua oui loa wa e alu Ai whainga tāna ngalo oi lo whatu Tau mawhai e whaangalo Ai mana tua pēr o e se aso Pea o tau talele sao E manu malo la lau manao Ua oui loa e alu E whainga tāna ngalo o e lo ufatu Ai whainga tāna ngalo o e lo ufatu
E ole na o pespesenga a sui fifi loi e whaano fo fi mali e fo ile tunu ia ma wha solo e fo i o ma fo whaunga e pe ole mata upu lea na tala no atu ne ia i maleu so palangil nei ia Aaron Ironside ole so upu lea ole wha la puputonga lo lātou mo moli le mau ina ia tau fia le tali atu ma ia aua lava ne i whaatangaina wha le tula fono. Ia le whaangaina ma le whaatawina o le la au o le marijuana. Ia e tāua tele. Whatalo whatu i le tamamutua ia salu, whaatai le tō wha mātangofi e ise taimi. Ia ona tatala fo leo le tātou leina. Ia ma whapena fo i ona maua ia se fina ngalo whai o lea tunu umoni o lātou motu ngā awha e tusa ma pili nei e lua tau whaofi lo o tau ave lava i tono le mauta e pasia o e wā silsila la i mea mi o tonu ia New Zealand ma lātou whainga malo ma tā upu onga i le lau tele o tangata e te tau na ave i ai ia le avanoa au mai ei le fina ngalo tangata lau tele. Pe whalao mta upula lai whai nei i Samoa. O pili fo i e tolu i e tau whaofi e wha atu mati e ai i le wha msinonga o whanua msuafa. Ma wha atu to tasi. Ma wha ta ua la ia te tau o tangata to tele ai le toia mana ia la ia te tau o tangata to tasi. Ia nei no fole o mai mafu fau i ai. A wā o te loa na whape ave au mai i le fina ngalo o le atunu u Samoa. E matua te e a tangata i le mataupule. A o lewa umana pasi mua pasi whaalua e whato a o le komiti whaapale mene i tua e whaile lato ngā ruenga lea. Sa te tau o na o mua. E a tangata e whaulu i le matanga ruenga o whaamsinonga o whanua masuafa e avele lato mata upu i fio anga malala whanga mai tumalo e manino ma au mai le tali wa talo fatulunga le opengata whailangi whaafeao le tupu tauti pupu mai ia whapea i o fuauli whainga o fiu sai talofa fiu ma lor sai fuamuria mai Sydney, Australia, o lato uma o Yulia ale nuu mai fea. O si vangalea ana sa la fai a pineru talofa tufo i leu so ia mulipola te veli, a lolo sa i fuamuria, le songa fai a mulipola ma le whaletua ia sei o moana i nai mangele. Tony, sue. O loa i pou nasa toi lolo mua vai. A talo fatu le tina matua le whionga le toto ali, to filau, vai tulu le mamea, tamotu le malu tamotu. Whapena fo i le tina le usuali, ia to filau tongia upu. Ja, alol so fu mundia va taile ma futa mai fo il tanto proclame le so. Wasi silabai. O fa au le leia u le deita ao ele uso ya fais ya ma le faletua ya fadimo. Mai ina le pitano o Henderson ma le fale le nei o fa ngoina Alice's House of Creation. Wasi silabai. Po le ale me te hanga ai. E te fialu i me iei tangata. Pea e loa. E vai le to'olo loto. Very confident and happy to go to such, occasions such as weddings. O aso whanau. Ia po o le tuuafo o le malo. O ni aso whapitoa. Wa se sila mai le matango fiole. La e wafaya. El Alice's House of Creation in Nai Henderson. E tasi ale fale ofu ina e te le ale tiwata. Nana e saua mai lunga i Glendine. Ole a ngai lo ele amatanga shopping center a Henderson.
ona e vava ai lole I ofu nai lo tu taunga vale la le wa alolo fa mai e ma fa ofu ia o le dei tai au ma fa au le ya anga I na sa ili so la e ma tau sa o le fale tua ia fa nimo pe le ale to ingas kili vo ele e te mana o ma e fomu alo va tai fa nimo ma lo woli I le dei tai au wa matango fia le nei la e wa fa mana ia au nei ma le porkalame o le tano ava e te maua I le sa nei ma se me pio ne vola o tu fa fonga nei I le toe au mai o le mata upule nei o le maluana o le a matua I tele solinga tu la fono le ao o iai o le a o lava I tamaiti o le a o e whaatau le maluana wafu I le koe kapu e ngi leo o le a whaatanga pe a whai e te le alu e whai lau palota I le so alu e palota e le ngata o lau palota mo oe o lau palota on behalf of your children lau ainga ioe matangata lau tele o lau palota le nae whai oe masui ma fonga anga o lau ainga ma lau whanau laiti ma whanau o lau whanau a wai tutupu e fwoi o lau nowenga o le mea lava lea o le a whai I le talitonunga lai nei a o mai fo I le taimi o le apulea I isi kengi I a lea vaenga ma lea territory o lea turf o lea pito o le ai e sāna e solia e whata waini mea whapena awa o le mea e tupu o le pao le whana o tilo mo le sangata ia pa o nisi solinga tu la fono onga onga o le a te ia o sa vali lau TV te o le toise TV mata ile a inga te ia wa vatu o sa vali melu to lua o sa le pas amo malangkanga maluanga la mo tupu o no fo fa tau le ta vale le toai la fa fela da feo I le no matua ma le tina ma le fanau e o I le onga manga luenga ma le lotu ma misi ma me fa ile awa me tonu ana le la tu lai mai nei Samoa fa fonga le mai ele o I le matapia le manea o le tu o lalo le wa vatu nei tato pule le tu la fono tato wo finawina ma ia tik le no le ai tatou te le taliaina whapena o mame sa tauna whai vo I sa mo le referendum a se malolo tasi le parlemene a tu ula le whai talia se I oe a mai fina ngalo a wala mea ton mona tauna whai oe au mai le to wha ma le whau tau tanga le tunu a le mea lau whai nei ua fosi le maso na le whai mai a la ua maliria ko inga malo maku le mea le kau ki oe a lea soli le whaavai, ta lepe le whaavai sa nofo file mua I le atano. E o tau se sila nei lai me le fsiri e so o palmia. E se so tanga, o tu la fono nei ma whanua whaaleanga nu. Lena whai mai palmia, na te lui na so se loia, ma so se tangata. O mai la iai. Ai nao na o wha manatu ia te oe, la upito la au sa o pese tuai ma le vau o le tausanga e luafe ma le valu le LTRA luafe ma le valu Land and Title Registration Act 2008 lena mai ai ina ia lisi o tātou whangua whaleanga nu aia ele saini ele matai o tau ainga. E saini ele minsta. Saini ele minsta. O le tula fono lana. E ilo na so tanga ma le tula fono lea. Ina ia whai titia sao le ainga. Ia whai ngō fia na whai ngā malo. Au ai nei whaaravelave le tō te leo ni sao i le sainia. O le whiangainga ma le pule lea. Elisi e loa mawhanua whaaleanga nu le 2% o le atunu. A ole o matua I manino le lei. Ile tula fono whaavae. O le vaenga se lau ma le lua. Ma le se lau ma le iwa. So se teimi e lo te ai.
ia whanua whale nganu, e te tau ona toi fo i e tala no i tangata. E ona ia mea tō tino nei. A le la pule i fōle malo, i whanua whale nganu, e pule i lava lainga. E le lei lisi vai ngol tu la whanu. Fua al whanua. Fua al whanua, na le stala le al whanua. Ma saini ai sa o le ainga, pe fia i tū pai pai. Ona le inga le whanua le nei whale nganu. E tausi ai le ainga lea malesi, ainga lea malesi, ainga lea suli umo le whanua lea. Mela nai le no whai atu e le sotanga le mea lea. Tu la whono na le lua afe ma le valu. LTRA 2008 e iei malona sotanga i tu la whono ian whai mail panmia. E matua oso tele noa i e te talalona i e puna i tono le mea le o tō whaafonga i upu. Tu lau le whaafonga mai le tonu. O le so, i le awha le tu la e lua. O le a maua i se ma talanoa ngā. Ma le te tai, o le palestine fo i lea. O le vaenga wha upu whai o le tautua. Le fionga ia Dr. Afualo luanga lau Wood Salele. Ina ia manino ai. Nisi vaenga. O meolo tu tupu nei sa moa. Yo. Wautou sile le mea na tupu le aso na nafi. Le aso tofi ma le aso whareile. I le tumu o tangata i tonu o le atu nuu i whale palota ina ia le stala i lato. Whela o iei le puipuinga o le state of emergency. I le mea le social distancing. E over les fulu lima afe tangata. Se fulu lima afe tangata mona tupu. La uisi le whale mai o fe o miai. Ta lepe i lalo le pā. Ta lepe i lalo wha malama. E leo ni winga i e tau na whaia. Ai pei tai o lale mo o tulai mai. Ua wha fefe le malo. Ua vai le atunu ula i titi. E na o le tālali masu sene le tongi le tūlaa. Ma le sala, e lua afe tala, e le stala, ma e le palota. Ioi, nei New Zealand, se lau tala, e le me, pe se lau lima lua se lau tala, le me. Ia, pui maua mai la le taimi le nā, o le atala noa ai, ma le sunga a Dr. Afualu, o ia le nā, o lo o te ita ia nei le pati, o le tautua Samoa. O na tā leo le tū lai wha, o le amaua le talanoanga, ma le susunga, i le lauli o le mali atua. Po le fionga le li whai pule o le tofi o le tū malo. O ngā ngai fo mongua numero tolu. Iana, mena o le sa tutupu nei sa moa, i le nei taimi ua tula i atu, ua tuana i atu. Fatalo fatu le lo le siu fongo sa mo i kala estete ma la tau fo i tau tuo i la tau le tio i Blains FM 95 FM Blains FM la sunga le li titai ma le li fatonu ya tuulua ya va per fo le sunga ya Alex Fido ya ma auto umolo o ngalulu ya ma tau tuai ya le tunu. E le whasese langa tāule nei mo o tau mana tua o kalai stete na paule o le nu o sili o na mamao o le ua le ai o le ua o na iei le vai o le ola. Whaafongala i ai i vai na tu ai le vai aso na se ma vai atu nei. E lua se lau mon tupu. A le o le isau tau vai. O le tau o le vai i lalo ina. E lua se fulma le lima tā la. Ai pangalea o le atu e o atu lau tau oka fau. I le aso lua o le vai aso fau. Ioi. Ma lo whaftai e tua i le tātou tunu mo le launangoina. Ala nai mau e lau tau soifua ma loloina. Ka le estete. Ia ma le o unanga ma le tautua le sunga e whaioso. Ma le whaletua ia fina ma le nofualo. O lo o tautua i Samoa. I le whale o loa le nā. Tautua Samoa. I le numerous Foodman Farm McCarthy Street Hun Hei no fuanga le nā
ia o tō malie o le atau nu uantu lau tō oka fau i le asolua o le vai aso fau ia maru teimfula na e te talai fo i male whale o loa a talo fantuai i le fionga patele Father Paulo filo i li i taupa u alo le soifua manuia talo fantu lau fionga ma le ekalesia talo fantu fo i le fionga le malu le mamea faiva ia a via e sera talo fantu le tato proclame mal faltua ia me sepa ia fa pe fo le no falo ma le ainga li o le uso ia fon fa toafe fa talo fatu fa toafe rex le vai se ta ia ma le fine ia shei ia ma si tofo i ainga o le uso ia coronito ia ma si la tofo i ainga ia ma le lo sa moa o lo lala ma papa au i kalestete talo fatu le uso ia tofunga momoti alo le soifu mria ia ma ai nisi vaenga le talo fai fes tu tele u tu kalestete ia lipa le faltu ia lipa ia stasi fo ole au fai pol kalame i kalestete i lunga le latu wala leo lo tu i naile tantu tunu fa talo fatu sunga le fa fenga ia tu mama ia mal faltu male e kalesia i kalestete o le stasio whawhengainga o whaia tālo sanga ma te tala i nai polo kalame whasoa i le tautua le nā a le siu whongo Samoa i kalestete o isi vaenga lea o Maria Maulolo, talofa Maria mai whaamanu atu le tua le ngā ruenga o le nei aso ia mai e fia whaalonga o se special tamo mauto tasi o Noia Williams malie ele i o tuale vai i Amerika na o tangata e o antu ma vatu le vai o Pepe Tuli o Simone Talia tala fantu malo se fumanuia o ilis ile Mark Aiulu tala malo se fumanuia o le sunga ia mai ava funga ina fe mai so vea fa mole o le makua kile o sfa ngaule sau i le melea la na o le atatu wo e tase pesi o na fa mai funga ina fa mole lava so vea se i mai o Melbourne o Gold Coast le i Brisbane o lo wala mai ai o so to fine o Rosetta se fulu yo sia i mangele a toi le so le onos fulma le ono tu sanga lona soifua ia manuia li lo wa soifua e le tamaitai ia po le tina fo i a Rosetta se fulu yosia o lo lofo malo tuangane funga ina maiava yosia mai le Gold Coast ia male a inga foi matangi malo soifua manuia o isi vai ko kai wa va tu le to tele la to lo i lungo le tanto Facebook tu salava fa mole vai e faia le singa ruenga le leile mo u le so e tele fo na ia tato family nga mo ai so I suggest or humbly ask you press the like button and then press share tangora o omi I like it ia na tango fo la ia le toi o omi share it tu fala tato por kalame isi yo ainga o wome masani i vaenga ese le lolangi ia pole atunu ufo ile na e te nofo i lava ia ma e ngalue ma e tafao ma e ova ina ia auto sisile se temi fe mai o le sala i Samoa pe a fai e te le stalama e le fai lau panota sa se lau tala mua le ala o si ilo i le luafe o le fasilida ai se au tou tope ai nei mea i lo utal tununga o se to fa valea le mea io
mo ia upu ia pela ele foi solo pule ele toi milia fa o tato upu le fa to te fa fonga so wa ia io au nei New Zealand le tu no tele ai la tele fa au le fa so ina o le taimi ma le no fuanga si ia o le tau sanga fau e ta tau ma ona mea le ta pena le official komsino finga palota wala mela le tau tilo iai wa matua soli ia altu la fono o le puipuinga o le sanga le mu ma le covid fela il palmia mana tala ma upu ia tala fone na la na fai menei o le manatu awane poto i lotu ma to tele o atu le te po e ta loka mai o tau aya na tu fau ai fai fa pea nanga to tele o ai ngolesa ma tua polonga ai ma o mia solo ai le vale ta fefe ai o solo la ma se fa mai ma se me fa pena o ai la tu i ele mele o le si fasili mo o tau nela o tau fasili nei lea la o tapu nei le lestalaina o i la tau e palota a e sila la i tupulanga tala vau o lea o le ata i luas ful ma le tasi tausanga luas ful ma le tasi nei lista muititi wa te tau na whailana lestala i palota ai luas ful ma le fia se laula a luas ful ma le tasi tai hause i o i le aso o le masino o Januari po o Februari ia fai pēr le ngā luenga le nei o le stala pe a fai ala o fi ngalo le malo fai le mele fai le tulanga saunga le mu o lona winga e o tu ai pe fia afeni tamiti wa to lo lato tupulanga talvo lo lato te los full tasto sanga ai o tapu le ava no le lato wa ya tau sa te tau ai ona fa umi atu sina taimi e fai le mele yo no le se mea le ai se mea talo fai o fiela o fa mamanga ai ma utilo i teile sami ya nena ne tau i se to fama se ngal malo la fola o su se me o mai e tali mai ai i le me fa tau va au pa ela le va le va ai le na le malo ya la tatu wo e tale pese fo i mai sa ili le avanoa ya e tala noa tu loa mo le taimi mo i lunga si fonga Samoa le fionga ya Dr. Afwalo salele o le te tai le na o le vaenga fai o le tautua lea o lo tau vama i foi ma le fionga ya palusalua e whaapo le lua. Was it
E ale na, o le whawhiwhi, o le au pese o le katoliko, mai I Grey Linda, o le vi I le aso tina. Pite iane, ia o le aso taia, o le aso le na, o le whanau, le aso sape pa I Samoa. A whatonu lapa le tu lai, lua, I au kila ni New Zealand, ua awhafo le na o le tolu I Samoa. Le pa ia maulunga o le tātou tudu upe ono ufai atu le teimi busola. O le aiaila o malo wha pitoa I le so, ma o leo o wha tasi mai le fionga, Dr. Afualo, Wuti Salele, o ia o le tiktai o le pati whai o le tautua. Mana tua foi, sa iai I sui o le tautua, ma lanto wangaia I le whainga maloi nei te usango o tūna I antu, ia peitai ele otoe, leo otoe tamu whai mole, whainga baloto leo le lua fesu maleon. Ia, ile anganga whalalo ma le fiu tele, ua maule leila o nao tate toe feilo I aima mafutai. Ina ua mai ale tele o tausanga I lau fionga, lau sunga le lifo mai, Dr. Salele, a o ta iai whaatasi le University America. Na tate te mai ale ina alea whatua tātou feilo I atu I lunga. O le siufonga o Samoa, tā lofo lava, tā oto pa ia mo mamalu. Ai whata alo whatu mo le nganga whalo, alo mo le nganga whaftai. Ina ua toi maua le nei mawhtanga. Tapa seipu I lau fionga. Leanga o le tānoa awa le nei. O le ua mua na awa mua le tua. Tā lofo lava whio maia. Ia, whata alo whatu savea. Ia, ma se foi le pa ia silasi o tupu mai e o whailaunga ma. Tamari ima whailaunga ia me se foi o le whaponga nga Samoa ia me se le tāno apa. Ia ia o pa ia o le tunu ia ele toi vai e sa whamatalanga. Ia la. O le kumonia ia o mantot. Ia whaingata fo ia le o sa whamatalanga e na o le langona ia whabe me malangona whaptai le tua o no le. O le nei avano whauro wai le sa fo ima o avano whapene e tana roa ima me se foi o le tau lau. Ia faso atu foi ia ni langona rang fa foi to Samoa ia mis foi le o lo anga tu mo fa mo la so nei ole ia fataro fat foi le pa ia silasi o la foi ngalonga pa ia le tua lo ta fa auto ta fa fia o altero ia mis foi o si tu lo langi mo foi mo le tanto fa ta tandonga ia fa pe foi Samoa ia fataro fat malo fa tai malo le so fu mo via. Wa ese ia mga ala o tutofi e ta ua ina ua mai ala university. O foi mai o foi vai o le whaasele lau o le tustala. E foi mai o se ali fo mai maulunga whailonga I le tulanga le te mau ainga ma isi foi tutua, whaftai le tua. O lo maua pelo soifua. Maua le nei a vanoa ma le nei lau lau. O mai lau fionga ma le faltua ma le ainga tata le noa mua I le vale. Ia le ta se e lola ia lea. I le tata le ranga. I mea nei o upu fai o le tunu mamalo. Ia, whaftai, tabea, ia e moni au. Ia wolo fo i o nawa I tau I o tatu I fo I le universite I Amerika. Ia e fo tatu sa I le manungi lava ma. Ai mo sor fa mo o le saili o potsola lau. Ia. Ia o fa o pea o fa mami fo isi fa mo nga isi o nga maulunga tu ia. Ele I muta na vale o la o ina o le fa mo nga me ala fa le tu mo fa mo ia pe o tu langa na ia o lo manu ia lava ia le tina o la inga ia mal fa na fo tu sai o le ni vai tau ia no paula va o se fo ile de vala wina ia ma tau te tau tu ai. Ia e anga lava ile anga tasi wa le moni lava ia o fainga fa democracy lava ia e fa lava ona po tu ma oti lava o le parliamente ia o le kabineta o le matanga runga famsinonga ia ma le autostala la fa sala la ia ile la sunga ia me se foi to tele ia wa o le vangana o le fourth estate o le democracy o le media e ta ua tele la ia lo valawina e me se foi o to o fea la vale vaenga o le fasala la o le e valawina to ta ua tele ia ta ula vala ia o ta ia lo vang fa foi to tu Samoa e se le fata o lo tilo ia
me se lava o i le tele ina matu ai ma mori atu ia le ngato fina ngalo o bang fa fai ia por fenga malo fo ia mai se lava ia le tunu ile langona mai le taimi ona ile tutusa ia tata ina fo yo tunu a fo ia fenga malo mali ia pe ole tulanga na sabea ia ole ta o maftanga ia ta o luso ia malo va taiwa o fifia lava no mawala no tata so ta ia o ese fo tulanga malau tu fo ile tunu ia le lava tau mo foi lava mo uli atu lava e langa ya nga tele bataua ile fa fonga le tu mbelo ina wale ai ni sui ole vai nga fa foi le tutua na tu mai fanga pa no tu bule le ante atu nei ole ase nganga sai ai sa tu maulu fa tutua e to eta pena mai le sa le tutua il lesi fanga pa no tele lua fe lo sutasi le ale to nga sa fa fanga fie pe sa fanga tao no to e au mai manong yo le lo ia tao ese tao o fasili o no le vanga mo ina o mai ale fanga pa lo to o na to lua le ia le na tu lai mai ia sia ila ma su tu to tasio ia fitelenga ia olo ia wa mato uma lava sai la lo moto tua ia ona la sa tau vaile ile fo atu to tasio no le sa ia ile si suio o sa lenga le sa mato lua o le fionga ta po ile sa tau vaile ile fo ia o ma fo ngana na ia ole nganga ina uma ale ia sa languna uma mato le fa no ma fatia ia wai savea o te whaia tu ele whaingofie ele whaingofie misi lava ia mātou lene tū la ia maso se sui lava e tau wā ele aia ma se sui ele tau wā si e malo e tau wā lava mo le man malo e iei le whi au tā ua lava mo a umal tō tele sa au tatala no ai ia uane i nau tele ile tā ai te o mai ele wole wole manuia ia ona mafatia i lola ia wa fu ia la sa tasile vanga la sa te patasi ai na le man malo ai o so se tangata la va sa uni lui ile ngato fenga palota ma so se wa unanga lava ia esa uni me o le man malo ia male to ilalo o I foila afa pea wale manuia ia e te nufo le lalo ma e to ma fa e ti matera o penga ma ia masila lemba mai po fe tonu mena na fale tonu ia molta penanga o le vang fa ia la ia to sa ma o le mena tupu ia mato ia wale wa se fo la ngona ia o tulai ia ai pita ina umalo ia ufina ngalo mato ina o le vang fa e tofia o event presente ena te fa wa wina mai ia rang pa fai ona tulanga na to il fato sanga le tona ia e pe ia la o fanga solonga ia e le fengo fie o le mato fontanga la ia mo la vana o fato ina ito ina o le lei ona i limata sanga le fengo fie umi ia o le talia to foi lai tai o la yesu i rang pa fai ona to e fo e tali atu ia il mole famo moi ia ole ai peita ia o aula lela o tai ne ia o komit fa foi la lela sa matu fa foi na mai vang fa fai ia ona o fa tu la le vang fa fai mas komit fa foi e aua ne matu to tali ini to nga foi poni fa se foi a misi foi o le parlamento ia mani manatu foi o langa ai ole mano tonu le dei e maute tu ua fatu siri rolta tu fa vai lolo ai avela vano italia ila tu mo moi ia pe tu langa na lenta otoi le la sa le isa matu tala ai o matu batu le vano le tu no era lo e tati wa afai la vole tu langa le o le sa palota ile le tu ia siri la tari la tu ia tu le pa malon fa moi ma belen le la na fa na uma ia le ola ti mo fa te inga ia fa na uma ia ia ki fa popo mal to tele o le
tala le mano e mo le tunu o le tala la sa o matu tala no se la tala tala to amata to sang mun muri la pe le to sang ne ye ona fata to e tatu to e tali rola e ma mata e ta pena ona se rola e mata por kala mesa fa nga to solo vo ile mo le mo tena lu mo man wi o le tunu ole tulanga la na le sa to to mai ya ona ya e pe tai fo wa se le ni vai tau ona le tulanga le sa to mai pa bene ya me fo o mo le tulanga a fia fo ya e tu inga foi le afiong ai ya la u ya fa tai le tu o man wi fa mo ya me se foi la o le uso ya fa buina ya le fo tu la mai le afiong sa fa pitu io me umani ya e tatu tele mai lo le lumanai le lumanai wa e pa wa le o le tatu ta pena pe wa ta tele lo le ia le na o madela temile ia le o motu ia le vanga fo ila lo fasto lo te ia le fiona la ia e mo te na lua ele se o al famo mo na ia malo ia ai wa sa tala no fa vang fa ia ele ma fa ona tala fo ile le ave vang fa o motu ia ai mo te ta pena male lo tele ma fatto tu ele tua ia a vuole la uta pena ma fo saule o le fiona la me fa io se me le wa le fo ile samo fresh malo o le fo ile tu io fa mo la ia mo te mo ia tu mai sui ta pena il malo fo mali io le nga tua a wa le monia la vea o isa vea te o mo tua I te le fa le tono me le sa tu ia ona matu ona le tele suisa matu tauva matu tutun ia mo mo tu lang fo le wa matu na tau piwa ele wa sala lau fo le ia le momori no le tofa ma le ami se fo io me tau na fai ma le si me va tu le ia e le si va nga le lo fionga Dr. Fuana ia wa le wa tu nei tutonu wa malolosi fo ia ma ingofie ma unu ia wa ma unu mai ele o se tala se la wa wa se la isi o li ia to mai tonu la le wa to se mai o ono le ma unu le na fai mai ma fa vale ai ma fo ni tangat ia sa ole e ma to moni le o so via ona o te mana tua ina o mo palota ia sa vala o mai Australia le te o foi le Australia le e faru la lo le pokalan fa Britania ia sa o tali lo ia o le fa no no ngai te you know te sa o fa o le ta ia te fa nga lu fa Britania fo nga lu high check le ia le fa nga palota le tunu ia misela ono ia ma tonga ia na tosi tu la fono ia la mo teno no fotua ala o I fota vale a suita va sai la lo fenga malo ia e tufa ia te ma inga o mo para malo tu pe mai sime ia na ngona ia o vala o fo I suita va ma to isi tu malo o le to fai ma to ne le o sta ile il tu la fo ile il tu la fo o mangela o ma to fai a fo o ka ko e o vale ile ia ole ono le mo te stai tu la fono mo monia savea e vala o tu lo fa na I sa vai o wa sa fa tu o la mani ia sa vale e mai le ia la o palota tu la vala o ma longo e mai ala tu ono tu la fono ia e to longo tu te to tasi le tu la tapuni le lola ia fa mai tu o mai ole fe o ai muta vale suita vai o ani chapipi o le la u ia tangata pa no to ia no to va la un melo e o tava le ma ia o le mena tu e tai fo pa lo to vole fanga mai ia tangata mai e fai no to ia fa no ai la ile tu langa tala sia la il tembin ia o no lo va tu tele swinga le ile ia fa maun ia mal tu langa la na sa no ia na to le no fo tu to tasi ia ole ele se ole tu fa ma ni ma mi to no sa mo fa sin ma lo no fa ma sin no le tele o ma ai nga le la sa se la wai fo le ai I lo wa ia e nei vai tau mal ta pena ino tau tu sa mo o lo ta pena la vai lunga o fa ia tu tatu nga le lu ma fa ma ele feta to wo yo e veta tum te ta ibia
ia tātou tutu mau ma ia mautinoa ua malamalama tagata meni o le foi la o fiafia uma le tulaga le utautoi ua sa au talanua o lelei toʻiina auani ia tātou ua fai mea lana tātou faiina momo ai o le tātou ua uma tofu le tumālo ma le sui a le tātou ilo lelei lava ia i tumālo e malolosi ai ia le tapipi ia foi tumālo tātou malosi ai e alu saola tātou malosi i tumālo le ua mai ua ofo mai e tumālo ua momoli mai sui o ina foi la e alu ia le tātou malosi ma o te tali tonu o le tali nā mai leli o lona winga la Dr. Afualo you're working strategically lava target lau palota i tumālo le te iloe te mawele malosi anga e te le so ona tu uala i ai se sui e te iloa lai malosi e le si le chapi pipo o ini si vaina o le sa o tomo na o le sa o le na o le wa sa no sa o sabia o tu lang foi na ye e te pi foi la i o na i tumālo foi le foi sa vai mai ne yo le sui foi ale fa ia no foi tu le ia awane to su esta to sui ai ta otolo yo ina ilauso ai longo tatu supporters uma only palota ifo yo palota ye a sui ai le tumalo le na mori le o ya tatu sa vai mo polu o sui la na e alu uma il tatu malosi ai ile wale pia muito foi na le fufitu alu mele sui e fenga malo na fufitu lava ele se numero tele foi ava bela ele vai fazer uma fofau ia ava pe mo se fulu su tolu to tua wa fai tu pul menna e titilo ia firma foi le fiona la ule ma sana i foi fulu pe o su to su faso lima ia o mo malo fo ele o se tala vai nei ia pe manu mai foi ni su mai le samo fresh ai pe le nanga to le ia mato il to tua ia ave to mato malo si no foi le o mo mori mai ai fa vanga lo la ia le o isi tu malo ia leila lo ia la ulima mai si no foi ai mau te longa mai ala mato sui to vai ai foi na to sui palota e aro lo fai fo ia wa le usa i malo o le o mato o mana o le tunu ia sui le ia se sui na fo e se tai o fo o te tonu mo lo to ato sa vea o le temi ne o tonu sui ai la o fatu mali ele o le tu fo ia fa maoni e o la vai tau ia o sui ai lava ele fa pero se sui inga fo le o le ama fatia pe le o le sui inga e molman wi o le tunu mali la wa o mato uma lava o le tamu fa yatu ele ia ma se so mato o mafo fo e te alu o su e ni o mea mali la e te alu fa le anga ia ni atin ele ia ma se so i se ma fo pena e tasi lava le fatua to ye tato wo e fa nga tato la ima matua tele ia mafofonga fo le no tu mamato e fau wai ma fa le ia tidi ia tu no mo le anga ia tao e ma se lava tato fa na o matu pulanga ia lo fai mai ia mai o fai nga malo ai fa democracy e se le matango fie pe a se la foi ia mo fa tengo foi o me se o to na yusil mo to foi sa tele na visito e ono to malo le national palo tele na umat le tu la ia tamata i il pani e Jacinto ia sa fasta ia va massa ile lo tele ia ole alu fa wo ma tamata ia le wo ia vai se vol telefone o mele o fai mais ni tamata ele tai le fa pena foi le nganga le ia tau ia o mai ia isa no nga pe fa fu pe ta o ton sun malo ai alo mun le vai ele ia o malo ele se malo nga le chapipi o le malo o i uma lava se la foi fa pena o foi o mo foi ia to se foi le ia ai fa pena fa nga so longa o le malo ke democracy mo le manu ia le tunu ole fesili le te tau avatu ia to e langa sa o fa fu ai le fa tau tonga o tu la fono fo le mo le tutunga o tu la fono fenga palota le o fai nei mea o la toa ia silina to tele sui no mai i le mauta
o e maua mai i le la unga mai la i o tangata i ai toi fai muli ifo te unga i e tua o le ngao nei te unga o tulafono ia ma taf a o la tau ia le na to tele le majority no mai i tonu i le solinga o le tulafono lea ia na wa sau no tonu sa ve ia wa me na wa o te fai atu o le la ta la val tengi ele stala ia e suitova o le nei la e fai suinga e pela o te famta langa le fai atu ia e fate ia foi matou le ile sa ul fasa longa ile va sonte nei e o mama tou se vai o so se vai ele sala ia o le la o matou fono fa fo se e lo le so il va sonte nei le so lulu ma le sofi se to fatu langa o mai ia matu fufonga be sela o suita vai mo sa vai mo ia pela tu langa la ia se me tia o le ia le foto mai ma le swinga no ia le faina to le se e le faina to tu totas e la termine il me foto voi te pe o le tu langa le sa ia sa fa pizzo ia ma le fiunga ia fo ia famuna ia me fo ia le fiunga la ia o le sa ma faina tu totas al termine la ia o le o tu la fono le te arwe se no wa le fisia wa field e so ia le se no fo ia se fa foga la mele a doctor e matua tia mongonga na mea awa o le sa o le tonga fai to tasi na o le sui e alu ai tu tonu le morta e tu to tasi a le la o tapu mai le mea o lono minga la o to se tia ia nga kamala le ngongo fuama fa faulonga pusa o ki kongu o ai tapipi mo ia vo fo ia fa pena ia wa la tala fo le mo ti suai fo to ina fa tu ia se tato ma vai si la le tu le fo la su ia le tu si fo le to fiti to ina ia la su e mai si po fe si to fiti la le ia o mo bea fa sua la vale me ne portiki i fenga alo me se o fenga fa ai au ina ia malama i le tulanga le ia wa ia se fo le e unga e lava la fonga le tunu i le tunga le tambia ia ma se fenga malo i chapipi o fo ile fonga fai ia e sala ina fai ile fonga pe fa o to tunga ai o se foi temi ia tate la ngona fo ia e fo tu fo ile tunu ia e moni lava ia e a lo fo ia i to ina e tate ita fo i sistemi ia me fai uma ia tate mena fo ia o fo o telefono no ia sa mo le tina no la tunu ai ona o me lava ni fenga fa fai savea ele fai mo se simolo na inga malila o la tatinonga na tawat ele fai ese ima sona inga pa mai wa fa pena wa ifo ta fa sol pitola lai o ta umala vai o tu fa pena fin ele me se ule sa le e la pol Colombia doctor afwalo sa fai se fulu ono te tai o malo te tasi mai le te sanga male no fo inga na o fa alawi lo le tu no mena o ia ile la tu le alo lofa i tangata la tu no ele ia mo se sina o la le na fa mati ala vai o la tu tangata na o se el melo tu fifsiria o tele tu sanga o se il parmi le tofi ma wa umi e fo i ona fau ai i lona malo si anga wa le o toe ke ni si le on tangata ni tu o lalo manisi e fau tuaina o ia le ala na o te fia i lau tou ana vatau leo a mai nei a wa lava terms e lua ia fa se e tuangalu la so tal tununga le mele o le matuai moni lava ona o mei o tutu ia malisi vaanga ona o le lima tau sanga ele se yo o ia matu fo tele o malo yo tapulenga pertania o tolua ia me salo pe faisi o tato elima ia na o fa tu le to ina sole te o fo afaia uma lo pa inga mo uma se lua fo le se fulu tau sanga afaia se vanne sa mo lo fa fonga ngolo utuma le afaia le tu se fale o ia te o te no winga le lo winga se mele na sa o io le pela ia wa tala ia fa fono o tala lo ia tali ato ina ma
a o te ave sa o lava ilo la ngono fa tu tato wo lava le lua pa ia na a o foi nei tato tu au la foi fanga fa au faile nei fa parliament fa pertania la ngole tu langa le o le parliamentary system le tato ia o fa parliament fa pertania e tu au no lava ia le to parliament male tato nunga e ma fai lava le system e fai lava le system ona sui ona sui a le o vai kungi wo e se meno kula mai ona le wo so mai tolto sanga o so le lima o e o mai fola le lima o makua tele isi o so le wo fau mai e le ia ta wala ia mala mi tonu o ta tawa wala lava le lua ole lava la le pale bia polta tai tu lai mai koi vang pau fai a lana lua wai umana lua se furu se fa utala ai va vai ani sila ma salia ma se tulu a umale lua ale pane bia so wono ia a umane la tolu wai va e alwa tolu mo matua u mira e motino lava esto saula fa ia wai le ma o fiu fo tanga io o fiu a tato ia e umale le mo lima e saula lua o se fu e tolu i fu se fu lima o ka fe ia na ana lua le ia un kausi sia le ia wa mai le tapu fa tapu la ale o malo io le fa tapu la o mai si me ai le fa tapu la ina le io le to fa le mia ai ono la o la fi tu o le ato la o le ono fa le fa pa le mende le ai te tona ava perna ona sui le wan fa na fai ala mela le te fai atu ai doctor ila ufionga fualo ala mele la tolunga al mele la fa tu nei wa malosi atu le pao fa por kiki nai lo le pao fa tu la fono e pui ai me esa ole mena lo tu lai mai eu foi ole o mato foi ole o umila la le la to le ngate fa tu la fono ai to o la to foi tu la fono one man band e foi o tu la fono le tu la fono la fosala o tu la fono ia na vero le o stulanga o matua ile manuia la ai masala ia ta wala ia lo tulanga fatai tai ile ma fai ona o alo ese mai le meta una fai a fai o wa te tonu ai o valawina wa a o la vena uma le fanga solonga i o valawina e tofi foi ile tu ali se ta ia ma o tulanga foi ma famtalanga i fa pe mai o le tu tofi se o tele te tonu ia o te te tonu langa le sa o mon ma wina mon o tele pio ile ia ona fa mai le tele ia le la ta vai nei e na ora ke le fa le kongule ia ai talo sia ia le tonu ia moni ro la to langona mali awai ese fo ia fa mai o te tauna na ise se malo fo to nei ai un mai fo ia eto o la ona tu pe mameni o le aso taltonunga afualo la tala le la usile tuai e taltonu e malosi tele se tupe o le circulated todo le chapipi e tufa yo la tu sui e o tamo e mo mai ai ma le to manu malo mai ai o le pawa le na o tupe le fanga o taltonu la ia langa vai sila o parmene e luce la wafe tu ese voile mo la location na so ani fai pule ia male mo la tu malo o le tu be o vai termina le sama to ye le na mata in sapena sa ye su pena ye tu le tile lunga luce la ai fu ne la ye termina le lima to sanga ia alena to ru su ile sa ye le sa no winga a fatele ne la le luce la wafe na ile fast food che fa sufficio olmo to tele la voltu pe mos fatti tenga la lu se la wa fena fatti le limba mos fatti tenga ia lo e miliona la e miliona le tu pe tono le limba to sanga io tono le io olmo o se tu pe tele ia na ese ala ia na sina va ngala ti la mo la to ole tu to tasima le sa o tu la lo fu tua a le si va nga tupe ato o la ye ile malo o la ye ile chapipi ia
na sina vaenga na ai le tau dia ai ia fa manuanga uma me wa foi o le se e lungo le tai le tunu ia o le ia uma le ngato fa nga ina uma le puna o le ia mo ta vale me uma wa ia la ngona sa te van fa tu a mis foi ai la tu o le fa nga ta te ro te mai ngani ele se tau on fa nga ina ia me se o le afu le tunu wa fa mana tu pe ia o me uma nei o mea uma la fai la fonga o le puna o uma nei ma meto tino le o meto tino la fai la fonga le tunu meto tino o ma aso tai ao afualo o le aso taua mo le aso sa pa e o tamaiti le vatu nei talu ona mali liu to valus fu ma le tasi o tamaiti le sela le aise me fai I ainga le aise na tupe mo ia matua o sina lua se lau po se lima se lau tala I le aso tae mana tua nei tamaiti le malo e ave ini me alofa la lau tal tonunga li tolus fruma le 2 miliona le ae tie e le lopo la me la fai ia ole miskeri ole mena sabia ia volo foi te la tata mana te fai ia ole lo mo le ia palota ia ai elangona fa no tu langa na wa sa ma to fina na foi tono na tau e fa komisi le komisi foi le so e la e tau ona manino mene e le fai mo se so ma sei ai fai mo le lo fa male anga ilu mo le tunu ia uni te tu mani me ma ia mo tino wa nga tonu le ia le ulo le o sa mala le mo le fa se tu lo sa mo ia ina mo tino ia mata pena ni fa manuanga pe ona e sa no ia ni fa manuanga mo anu fa ele tau mo fie le vals fulu montu ulena lena maliu e tu mo pe le va vai o ala vani si fa mtana nga fa mulim lena o ai ole avenga mal fa men o ti tala pela wa miton o ai la vala isi e tu lai mai ile pa inga nei tapiti pe mai fo lumanai ole avenga mal fa e amo pea si ivanga na ua fai na miton e tauna su e mai ele ia una fai le ma fai ave le se me alo fai e io tato wale ia te no foi ia fa pe la mati vai na te ia o no fo nei le tai ao mo ma fo ia ona o mo na la foto le tupe le to ina lo mo to la tu lo tu ta ba tau lo mo ma fo ina ai ngala ia le la o la sapa pa o le no fo ia le no fo ta vita mo fa pelo ta lo fai nga kele ia kupeka ke video ka mele lisio se fai tu ai se ta ilima se fulu ta la po se me fa pena ina nei tamati ai ui o le Faftai o lo outou langa pe me uma. Ta fo I mai la ile melena tu la I mai nei ile asfarile. Ma le stofi. Ina ua wha mai a tuaile le stala ia o I latou. Le lua afe o le nei sala. Ala wa whebela a mai e ngā kā la le masu senge le ku la le mea. Se sao no le mea le. E se le whano noa ni toi ngā whai unga tu whau pa. E le fai tu la foi fa pene o le wa fo o fasalanga na mo a fa pe le stala ina lo ia lo soaf ia o le fa ina na tu sol tong sala na mo ia o fela o le tu nu wa ia isi o pa mo la la te o isi foi a o no o le mantua po la ia se la le fasalanga fo le mo e te wa le palota ua matua I le mafofau o le talsa o le tau atu savea fa fonfong sambo o matua I le mafofau o le luas o tele I loa po fea le tusi fasalanga le ua au mai ei le ua to mai ei le nei fasalanga fa pene e fa no noa la le o tato fo I le seu le ngalu e tanga e seu sila fo I le ia wa la nga e te mana o le ufia se ser papa ai fu le to fa mal fa to tang o ta uma ye mo wa la va ye mal va fa to samo o le ai se to fa o motivo le to fa ia po sola vo le to fa e fu la ye me fa pene wa ia la so fa ye ia ai tato ona o moni lava ia o po fela vai e auto vai ele samo mo lava ia po nei
o mātou nei le wana nofo I lau whanua. Ia, o lea, o le mātou le ia tau tua nei, a o tau le tau te au tau vātinu, sila o sālia ma Amerika ma se tunu. E le mawhaina ngalo ia mātou le au aunanga, a mwise o le whaoloanga ma mea uma wa o le monia, wa o le sauni nei tai au lo tamiti. Te whai atu pe 4 miliona le Ngadi. Ia le tupe le na sa atu nele, remittance. Oe. Le sau le tupe wha mori wa o le temini. Mori te mo mua, mo se te whawe. O se lia ma le afa piliona. Afa piliona le tupe wha mo moti. Ia mantua la le afa piliona. E 5 se lau miliona. Ia. Se vai ola se nei tupe. Ia o le wasidia tu le afa o le tafa tau le tupe. Le pace le tunu. Ioe. O le ala se matu tau ia to matu nei le no fo nei. E le fai matu taria. Ai pe for mena le tono matu na matau. E te tau lava ona tala lava no e palo tama ia o to fa fa nga ia. Maliela. Ia ofisana ia o le tunu. E le se me ola wa pe ola fa se fa pe e te tala no palo ia ele to tu ia. Ele ton fa pena. Moni lava fa mauni le fatino lo ona. E te va ia si dia tu no na malosi le lango wai e si da tele le si tupe e ye o te tunu ngali si le mta sanga le e o tu o biliona o biliona tu fam mo te afu ye ile o tai ai le vaenga le na o fa mal malamba le ile tunu uana sa no mel palmia station por kalande ele ise nga o kupenga ko kia mai o sa ko ma ko mo ko ainga feito fal na o fa il fa mam na manga il tatu tunu o tupe o mane o le foreign exchange rate e fa ngai nei teu nei e so swani tato foreign reserve e fa tau tu iso lope o pensini mo swau o suka lesa a lela una to sui mai nei le tari le pale mia mo fe mai e sao o fe ala me o fe toto ia io no langona ai fa vale ai langona le me manatu le tunu ma la to me le leio lo fa atu o le monia sabia ia wa tele ia wa tele isi vanga nei tele no jawa o ina isi vanga o tama inga misela ia ila to le la fa u university rifoile fa sinisi university ia ma si senga lungo le mas e tele la no fa mai no uma ta fa to tupe ia ila to lo fa inga lunga I maulunga I maloma ia e mal malama mai foi la to e o ala la tala le tupe le wa e sila savea o ina tu fa pa le ni mo me ta o balance of payment e fa pa le ni tu fa alu ma tu pe le ma wa mai e te vai numero tasi la va tu pe ia fa mo mori tu tonu ia ma tu pe le sa ma wa mai I tanta vai mai mo ta fa mai po tu risk ia e le tulanga na ia o ne la na me se ra tu fa mo ai ave se ne la tu fa mo o te tautino atu savea e le mawhai ona folau le sa o le malo. E le mawhai o ani whamtalanga sai mai e le mawhai o le mai le tele o tausanga se o ma le temini nei e folau lava le sa o le malo I lunga o le tufa mo wa le fato mai nei tonu tele o si vai ngale altu na na le to o tata no le wa sa ndo manino I mo many foreign exchange foreign reserve found o le ta mo ye nei sa fa longo to ila o se me le e mai pe mai fa se la o le 11 miliona ia le reserve la ye mai o lo le mo me fata o inga mai fa fo ia ma to for tele tu pene le mo mai tu fa moli ia le maria la sa fa no so tal no mai le ia fa lo tu surtu pe ia ele o ta o man tu fa moli ia le ta mai tu pe le mo mai I mo me ofto swani mo me foreign aid ia ele te se o tal foreign aid mo tu pe fa moli Ola ofisiri ala ia I whainga malo. O le ale mea le ina na muso e tau tino le asea. Wa uia leo te whaia tu wai au ia walanga o leo ke o au tanga whainga luanga malo I university. O le si vai anga tero tu pena te tongi umai mato whaia onga. I pia o na whaile paketi I o manto fo e tau nu umai lole tu pele au mai a pele na lafo mai nei vai aso nei. Mo le lota mai ti. O le munia a whape e awhere a mai. E se fulu 5% la vole tu pena e alu sa o la vole GST.
Ia la fonga ia o le tau loa. Ia na matu fo le to fa nga sa sang. E o mai fo. E to fo i umar maro te lo tupeni. Ia ona matu le ia o tonu o tal fa tau le tupe. E numero tasia ia la fonga le tau loa le te le o le tupe le mawai. Mai tau miliona le la mai fa tupe o mai mo me to tonga o mo tanga ruenga. Ya fia i ma tongi o le au whainga runga malo. Ia matua fa soa tu lo le ia fa mo fa whainga ruenga inda le mo le ngo fa na tonga pisistu mo oti ele inga ruenga fo ia te le whainga malo. E asa sa no la fionga di pan fa pe mai ele o le sa o lava na ai nga la manuia e o te matua o fa no noa. Ele tau na sa no fa pe ni ia ole. La ia volo fo ia Bertala fo le fa pe e fa pe ola po ia ma po ila ma po e te tau lava ona vivi e tau lava se ke va vala mo ile la ma fa longo ka vivingi mai se mo wa pena e tau ala ia la ngala fina ngalo to ina po pe na fina ngala e mangia ai le le ton fa ia tonu lona pe no fa ia to tele lona sao ai ia fo le ma ia fa mauni wa o ne me o te o te fa tu fa masino ma ta tu ne me fa le fa masino ta tu na lo ne ia fa wa fa masino ngoi de me le ta tu sinio ia me ta tu la o kisia ma lo fa ta o le va nga le te fia tala no atu ai le la o ta puni nei la ia le stala ino tangata no vinga tu tele o le ale palota wa o tapu dia fa pea ai le tai o le taimi o le whainga panoto lua felostas love city la fualo o le ala le beo le atupu tabaiti nei e to se launa turn 21 today le sto se lau turn 21 wa sei tia ai mo lato wava noi le stala e palota ai le ale whainga la whaile mea fualo le ale mea malo la whaile mea ole afo yo le mesilina na fengeta ono le wata oto ne la ulape o la ulape le e lu afeta la pe afete le sal ia ma le la wata oto ne ia se la tato wa ma woisi ia pe o le ufa nga le au ulape le fa pe mai ono le vanu talo atu mai e mai fele sala me se la to le fato a to ia mati ia mati lo to sang folo ia lo sulu se volto sang ai te manto fo i sabia o le vai fa te mau ai me fa peni se o me o mani su ai tu io e mo fa te inga la te pe o la fonga ia le tu lungo o te pe o lo ia me to le exercise o la fonga fo ia lunga o loa ia tele na fai na so fo malo ina mal sisio manga ia ona finanga lo le o malo e fa pe mai io tele le tupe a lui ia ila to ia nga se mo meo io nga se io ia non communicable diseases vola e nga se le pipis ia le pisi ia na le fa mai la fiona pa il fa mai ia ia pe o tulanga va pena ona tulo ye lungo le la fonga fa popo lungo le tau sigaleti ia o la fonga fa popo lungo le tau le pia se vanessa ia mai sia o lo ni o ai me ai o le la o fa nga ni pe o se fa tuanga fo le fa fo mai fa so fo malo lo ina i tau fiele le fa nga ina male na tele o lo ni alo moni la vai o se au lo le sile au la ya o tupe e au polonga e au polonga lo tu o ia le la o mo mai maleava no ia o pe folinga mo lo wanga e fa pe mai o le fa yanga ma le o mai alo moni la ia o le la vai au tupe o no le tau te lo le la ia e te le o le o so ia fa ina to le ia turisi ia bom so ia stupe vananga la te lo nai o tato na tele wo fa fa nga ia me na o meu potu fo io o tato wa hotel sina ia so sani wa ia le mele te fifa ia tu nei lo fion
Ia. O le tapu la lea o le whengasolo a i o tātou tangata fo i le vāo a whio anga mau lātou nu moni. Ia ma le lola lea wai le ato toa pēr se lola pālota tauan update i le tele o temi. Ma le swinga lao tua oi nei, o lea wa mafua nei, on peifo i le fete nai, ma le mautonu le tangata po whea tonu le tumalo e te tau na lue pālota ma le stalai. O le ana mafua mai swinga o tumalo nei ma tua oi. E sa ora? E sa ole pe ole mena wa e futa si tumalo ia le na fia tele ia tele ia pe o inale tele na mafuli ia le i fa fita o le tu le mai ona ola foi ele o motoru isi pe ono liu ia pe tu ma we pe ia ona ole tu la fono fa tam fina liu pe o mal futo sanga ia ole tu langa na le to wa ia mai la tu fu la le o ele o motino wa o munia o le ai isi o le tunu lai ele o rola o ese le tu malola o lo pa lo tai o no tu langa le to mai ele ia o no le o man fai le pasi tu la fono i ma matalo ia tele alu i tau e amata tuai ia talo sia ile anga i lumba ina ia to e fo le wa le munia ia le o so lo ia tu malo o ile fa lenga nu ia le sa mata o tatu tua ai o ina le fu ile le fenga palota o le ila mena ia o le o ila lo o mo tu malo fa palota ia ile va na fona le we nei ia e telefo ia le fa le tonu o le titilo ia ia wa ole sia va na sa matu sa lo e fo van fa fo tu fai o fina ngalo le malo lo we wa mo titilo matu ia ile a me so tua o ia na fo mai e o tatu matu le ma le ia level ta tonga ia na tu na ia po ni sine so swan no winga ole tulanga le tong ta oto ye mo le anga i luma Samoa e sta ona si le to lo la ye te pio fenga palo tele fai ta to New Zealand le MNP ina ia mutino lo wa mi ton wa mi ton le fatino no fenga palo tele ai ta oto pe ia twa o ia fale ngunu ia ole na vai malu pu pinga li fai pu wa mena lufte na ini mo to fte na ila volte mi nei ole ye no manal fang ole la va sapila to ia ila lo o tu la fo ila lo twa o twa wa no la le na manal fang le wa mai ave le si tu malo va o inala le la mo to le mo ya se fide mo malo fa tai o le mai tau atu wa nunu ai to au inicio o fela o ta oto ia tu la fono nei tolu wa stasio tu la fono na o fa no so fa ma te unga lea ale tua oio tu la fono fa mai fa malu ai le pulenga li ma foi pule ale mai le tu la fono o te unga o fa nga palota mo tua oio palota wa sili atu ona manu i whainga wha palota o whainga na wha polokiki ai wha tutu na i la le pulenga malu li ma foi pule o feo le meo sa io sa o le o le pai sa ve le o mena lo tu le mai e mo to se o tala tu si oti o le fa mai mo me fa mai fa mati ia pule ngali fa pule me jala i le vai no fam sinonga o le muni la vai mal mele tu le mai ele o le mena le tu o le o ta pena lava ia wa bai lava tu malo ia o le o to ia mana ia foi la ia pule nga e tua o ile falenga no mo pulenga le ali fai pule i lalo fenga palot o le o wanga i la mala tu matanga o le tu langa le ai pe yo no fai tu a fa pe moni fa maoni e sidi e rua me fai o le to fo i tu e tasi pele ia tua o ia na fata o to me tato matua ai to te pena le mati me la fa le ton lua ole au alo fa ia wa nga le usui le lusu tasi ia tatu wa vai le ia te o sistem le fa ni sila le MMP le ona mo tino lo le wa la nga tasia wa ona wa la nga tasia ai ave lo le ia mal si anga pule nga ia ia fa pule ia
ina ia fai ia ma fa mo tu le fa malo si pule nga li fai pule a o lalo la vai fai nga palota o le ala fa o ngai la te le MP ona o te tonu la le wa ia o te msalo le mi tonu na a o me no wa kungi e tongi le mo ai u la fa ale si sin vai nga vai nga le te fi fai tu i nei no fiunga a fualo pe te le tau vai atu tau papa o le atu le malo le to fango le lima sulta la vole e ku foi la lo le au po le au ke foi o campaign al ngai la ila ta itale nava ai ma mau fa ma fa le no ta foi nei me fa le longa mo tilo ma fai me nei mo li poti mai ia kava me fa nga palo tilo to sang le matou ai ua sa utali ai na utali fo ia le si matou fatatanoaga ma lau tustala i le lē ami o tonu o le taimina avatu e le lima sefutala lea ona o lea ua avatua ma le ua foʻi laga lai kogo le stimulus package nai te tonu o le talafaatau o le tupe mo me e sosoani foʻi lea toe siitia mauna ia le tamaoaiga le faatupuina o le tamaoaiga a lea laua mai ese le o le tonu ai le taua mai te faafea na watu tu ale la wa mai nei ele ngata la e o fai ma le stala le a wa watu ma lima suta la le tu so le me alo fa le e watu e tamo fai ina to e tau fa ola mai ma so so ni tu te lai ole munia ole o tamo fai le fai nga malo ina ia poe ia e baua ia manu ia lue ia au penga tasi ia te fa nga fa peta to kill two birds with one stone ia ole la te fa tu nei ole matua te le ole fa le ton ia ole te le ole fa le ton ai ole me ia te wa ia mas for le tatua sa te taulava ona fai ese le sosoani aua nei no fa tasi ma me ia le fina ngalo malo mai fai lai ti wala ma ko foi ole fa tino indo ole ala ID le ia ole ta ole national ID card ia ole po le fa maule mo tsa umala ia le la utang fai nei ia mai ile malo le tunu ma tuai ia ma toi fa fo we ma le lola wa le sina me le sa fa pe toi o tu mai tu ia le o finga lunga ale office palota ina ia toi ma fai ona le sala mo me tote ai ma to fo ina o finga fa vai ina ni sina ma se tunu e fai ese level so sonia e fai ese so sonia e ma toi mo ai ngala ia ona o te tonu lola ia ole moni mama le nganga le nganga le wa batoi ole la wa tu nei e senbele ole o motinola ia ona o anga la vali vai tau ole palota ia e so se mea la va e si la tu ye le ia la to foi finga malo e no ba wo se so ani foi le e fa la lo ai ma una e fai la ma e vai le wo ku la fo le la o mo te stara lo te sui fa fu se mo te se vai le nei la vai fono nei la vai fono ia ta ilo vo e wa le e toma e ona masina le la alo e lo ia fa to sina mai si ia o a fo ni su la fono o la e ta o to mai e fa ta tani mai e wa o no mo ta tutta no ia wa nga vo lo ta tana no wa mo sui ta va la vai ia o tono fa vai la ia se longa lava e fa a per parlementi e vacate lo no forfeit am faile ona ele stalla o se suita va ia le o esen meno fai o le fata o le so le o le stalla ona o le stalla mo le fata per le parlementi wa o le masania fata per ia januari e o malon fai tau e me se tal fa tau fa popo le supplementary budget ia ina o mo le ia fata pero la ia o le tu o mo no fo officially leave vacate your seat yes le sila mele tu fa tu nei ia le ofio le la o mo le stala nei le la vele I fata pe le parlementi o tono se finga soli tu la fono ta ma una le monta le mea te le tu fita le no tu nei o se va inga matanga I le silsila tu malo ia tunu I fafo the international community le tu lai o se sui pa le mia mai le tu o lo tu o le malo ma sa vali ese
Yo, ole mel la so sila ye le mel. Awa le sui palemia, male palemia, e tu fa tasi olono winga. E matua onga se mea i le finangalo. Po le tofa le fionga le savapito wa tulai le popole se mea po le aleva ai le international community ma le tilo mai fafo o se mea mata ngama le masiasi a fualo. Ila uwa ai. Ole mundial tu langa na ia wa mis foi mato tai va pa fai. Ia sa mato va ai mal to ai fai unga fai ta. Ia te wala ia ole motu ai ola wa sa va to no le fionga sa fa pito le meto na fai. Ona ole moni la vai lo na ia nga ia va tu foi lo na ia langona le lango ina tu la fono ia to ona tele to tu ngala ia to no ai me tolo no tu malo ia o ia sa sui palmia lo no winga ona uta tu ia le fionga le palmia o le wole lango ina e na sui palmia o le moni la vala savea o sa o fai ngo fai sa fa pizza wa moni e ngo fongi ma tudi ia le fionga sa fa pizza ai o fa stai e la fai un sa o mal me tau na fai ia wole tu por menna ile ia amantuala ole el termina la ia tu la fono foi te alu et fama vai na ele tu totas ai ele o te ila se me fa pena termina no winga awa ai alu tu totas ia wa alu lo wa be se lo va se mo tu me foi lo finga palo tele dit ole meu jo foi ono con calate le la te sei ni el te mi foi le lua vai aso le campa ia vai nga fa o fai ai me se la vala pa manu malo. Summertime fire on a mei is mile, and within that 2 weeks of camping before ele in moa le ato tuanga ole a fatoto o ole a se tofi ate o ma fire na to mei is mile lua vai solena le o tu la fono le nei a aru lo tona tau va o suyo o vanga fa fa ele fai e se tu mau ya ai ngara o la tola le na tau va i sui fo le tuto tasi no fo tuto tasi e o la tola na ma fai ona fai uma le ai li fa tau toina ai le ai pe ala o vai pe o le tele o finga palo tau o vai fo ele o fenomeno tele la va ina mo o man malo le tapipi o no o sui tau tasi o na tola tuto tasi fo le ai o la tola la le mo na ona na tu lo le ia seni wa ia fo ya la tu fing fa ba ia e seni le fe nga inga to le mo yu ana tu ma la tu sui to va ia e fa pe no ti fo ia sui to va ia o tu to tasia e tu to tasi mo la tu i lo wa la ia tel to nunga e le fa ma oni le tu la fo no va pe o mana o lo e te sau tu to tasi mai le amatanga ia uma lilo pa ingo e tuto tas awone e se ava no voele eksa ko kasi onga fakadila ia po e palo po le la malo ia na yo solo le ngole ole sa ola orina na e mo to ile mi to no wa sa fa pe ia ole tu la fono le la umai e tap what wai ma tuto tasi mai la mtanga ia mo ti no lava o le la ia lu te modela e alu ile vai nga mole vai tu a peta le fas am boy lavo e o le vai nga la na e tu la se vanga na la o i te pe o la pelo o i na chole felo finga palota a fa pe voi la te fina nga lo tia tutto tasi e ti tutto tasi tu ai na umma la valo pa ingo e tutto tasi mari al termine ele vai ele o ia o me ia la ia e in final tutto tasi termine sa un palota a ma lo mai la ia ona ila leva nola le e te fili ia au I foi la leva nola a wale tele se tem o I foi la e on to tele al to mai inga le la mau no mai oi io le tele le fa io wa lo mondial mena e ta fiofi wa ia o tala fa ta mata tala no ai uma tani fo le tu ia e uma va tu ia le era si o mai ia va tu sto to fiminsa io tala oi ia ai mo mudi to mal tanga tu pe ro tu tu ia oila se ale la le ia ole tanga tele vai ole sui fai pule o la ngona o na balauina e le fa ta we me fa pe le si la vai nga tau le a fualo
Ana tua la e tuto tasi nei la ai fina wina se tu la fono ma se mata upo. O lo sui o le a falango i le pasia o se mata upo ngonga i tono tu la fono ma le pasia o sa o le a wa a e pa lotalo a mo uma fai numero tutusa ai tasi le sui e tuto tasi le la fatal tali e o le sui ta wala le na e lo ai le pasia o le tu la fono na ma le pasia o sa o le da ole sa pe fa perna tutto tasi lava ma ya lui lava i to tone fa lo tonga e no nga e o le la ye le malu si anga e tadia i male tadia le la fo sa ole e te wala ye le se mo ye pe fa pe ono o le tele o fa le tunu le lu mai o le lava e le ya be se le vai suole e va tu le vanno fuori le figli le sui tutto tasi pe alu se parti pe alu tutto tasi la e la mio tono lo vai e tavola ona ma otti mai la mtanga e fa finga palot ole si va ngale na no fia fa man mala ma fola ava pe lo fia palot le tangata le o mana le stala alwa tu sa mo ole ale umi to no fo sa mo fa le mlan palot ta fa live valid langa ID ole zulanga na pe e te tauna wa o te man te sunga folo we ni o ngale sa to e matula fono ole mo te fai tau to vai po le alte mi ai o lo te nunga e afa pere la sau ole wa sau o finga ole te sau ele te tau ona i se tapu vo ile e tau ona e no fo i moni na yaso le ai afa pere lo ole aunga to fa mo o la malanga mai sa mo ole palota ele te taula ona i ni au lapi e lo te nunga le ye le sulla fono e le tau fa pe me kaunga se e no fo ni aso fo ma sina le io e le tau no fa me na wa fo o fa mo le na sa woi o le nga sa ula va ta silva ya so e fa ila wa e fa ila e tisi ona e to fo me la io ya wa na fo io na mo tula fono se fa mo le se to tanga i fala i ai le melena lana le sa no so al pal mi ve mai nan to mai ai fa ko mai nei fa le kala kula vango nga ai o mai o ko e fa ko palo ko ngi ko ko la le la filo au la pel tu la fon le ale umbi te lo to isa mo nan lo to fa lo palo punga le vale sa sa o ye sa wa nan o me ko ko ngi ele ka ngi ye sa u la pe e le te tau nei na fio mai lava o ai lava ana mai ya man fai venga palo se vai aso wa mto fo yo a mo wa peto e fio tu le svadil ana uma ya to malanga o ye se no ye ai se to e vai le ai ono o se fo pa fai ai fata o to nisi au rape fa pena fai fo yo le tele tu pele na alu tongi to ja fio mai ya e tau no mai fo nei ya le ngato lo le wa o mai ya le foi te vai me le no foto lo ainda então foi nem fa vanga selin so mo so so ani ai nga se vai le me te tão no fai e tão no palo sa mai o to yo ele fingo fie ole tali no tau puia ole lango lai e mi so la to foi o la tu lai e o so malia le tu lai ma no foi pe al meu tão no fai sa ili la me tão fa tino le mo le la sa uta ya ne ma sila fualo le melna fai o le a le fa ile tai lava o fo ile taimi le fanga palota le na lava e te tonu le tala fa tolo fa nga luenga ale malo te tala ile taimi ma te tala ile taimi no uma fa to sina no uma ma fio anga mai tu malo se ia o lava ile taimi le fanga palota a le fai mai o nga luenga le tio HPP e fai lava te tali tonu lava tau na ye se me tanga imsila ye o la tilo le tunu o le vale uma o le fa nga nei tini maninga luenga o meo o campaigns i lo tanto nunga na io o le mena le ya wai o ala mai ni sa no fo ele sungu di palmi mai la to fa mai o nga luenga ia fa wa malo e di molina wa sila mai lam tanga o mo le limita sangani a fa peto tulai e te vai le ai ni ngaruenga fai al tele o wala e tu sai o te mineia ia na fato atu e a matalava ona ta pena mai po le lua to sanga le to toi
o I foi tele na fatino mo mai te lo nga wenga ia tu ua ai por toto sang por ona mautino le la vala ile o le ai anga uma lava ia fo fo nga fai uma lava I le fenga panota ai o le fenga malo ia fa ma oni moni le ola ona le tunu ele no foi ana uma fenga panota le mata longa wenga mata uma wa le o le mo wa se le ia tu pe fatino ai ona tele ia fa tolo voi le ina ia o tu le vai tau ia sa wa ia wa le sa no nga ia le sunga di par ia la tala foi ma se pe ia le au ia ola tala na ia wa le mena le tu va ia mai ia o ma sa ni fo ia wa tau ba wa se tala le lau ban ia nei ele I tendering le con calate ma le valu se lau afe ele minister malo is a company o mai fau ai le afo le falpui I vai ata a le o fa longo tu nei fa mai o to tafia ona o ia le fa tiongo titilo e to o mai a pango tala to e to fau le falpui vai ata ala ko nga me fa pe Maria no le fa fonga le tunu ia sa to telefoiana longo mai valvala o mai tulanga ia wa fa pena o mai tu ia longo mai le tunu ia mela ele ofisia mala ela telefo ele o Newton ia sa ia fa mo fa pe fesitala ia ona le tunu ia fa mo fo yo le pero en blau stala a le muni lava ia o le motoya o fa no lava tulanga lo tulai o le me tonu le to le abuse of authority abuse of power ele tu salava pe ave o o le wa umana mai lo fasalanga il tu la fono o le foi wa tu le tawi o le fasalanga le wa tete o e fu ile na sala le na tu la fono le na e soli le la wa ya lui o e fa tau nu lo tu lo fasalanga o e tu nu nei ma fa mo ato ele se mora la tu fu te le finga lo ngani ile se mangana po ani mo me o fasalanga fo ya mi se ponta ma po ala a le o fa finga lo te fa ya tu moto yo fa no la va o to fa manatu mai ta u ya pulenga fo ye le so wanga tanga ta ya o le na tele na vi ngo fo ngo le mo camps for refugee camps le tele na uma to fa nga uma tanga na fa wela to le ya me fio ti le me fa pena ele o to nga ba fonga ele o to mo le vai ta ala nga le ku mai ele ya se tu no le o me la na wo fo te fa fena na faile ni fa unga fa peni au te fa fetaile min sale le wa e fo fina ngalo e tanta fina e tanta ele faile fa o fa pe io no le fo sa fa no fo le fo na la nga fo mai na uso o lo ma ma fa mo na se me ta una wa e ta longa ta tu ile ya mo tino wa fa sa ole se wa longo vingo me mo ya se ya na mo muri fo le uta tu lo te le fa le tu ale ta una fa ya mai le ta una tu pune me lo mana ele se tal fa le pui a le o ta o a fa ngoi no le holocaust sa mo le mele tu lo sa mo ma le fa fo ngai a me se fo le o le tala fa solo pito le lo langi i le to tele tunga te utia na mali liu I lima o la nazi mal to malo o Hitler I lo tanto nunga la I vai lai I patatua o mena e foi panguta na sosoni le fawino o foi o tan malala ia nai lo le panguta me tu le ki alwa ia ki ka pe ka so sola io wa foi pe wa tele o mo meu fati saudi I me fa pene ai pe ole ile ai a foi le I pe tiro foi fa il fatto chani foi the moral ground the higher moral ground le e ta tiro I fa un fa pene o mo to ile ai al to fa le to fa le pa ia ma le to fa le sa ili le fa uta tanga lo loto le e fo le ine o le se me ia pe fa mai tau fa sa o le tama ai no fa sa o le puna o ia ma meto tino
ele e foi mai le tua ia le ma mo se tau langa mai le aso a ia fai ma le Hamilton o le o tongi sala ia na ia tatu tangata nei o i fai pui ona sori ngā tū la fono whāna malo. Ia no le ai le o tu yo e whau na tau no whanga o le tawhia ngai tele. Ai taipe o se mea fone o se atina e sai pua a fone whatu anga pua e te tau no o tu i lesi ono masino o to telenisi pua apo ani mea whapera. Awa o tu ngā atina e nā leu tu ne. E le whatalu noanga na whai ono puea mai le po ua lua e tau sanga taluai. Nā na whapea ai i le Minster. A le leo na whai e te tau no o tu i lesi tau sanga o maua nai pango tā fau se lima se fulu. E pe o lai whaaloto tele tangata o e soli tu la fono i o mai whao ngā whanpui e o wha. Ora pulmonia sabia se vol mali o ni se te mi solo uta te fiata forte ai o le tofa ia fata lai e manto fo o le tongi lo sala le o e pe fia so a mo meni mana mia ana fa pela e manino tu amatanga e manino tu te mi le mai le fasalanga o e fia tau sanga ia pe fia foi masina ia pe fisi tupe sa waila la lo male male vai ngale fa pe mai o le si vai ngolo o fasalanga e te alu e fa nga le tale ni le o e poa io a tonu la tau tana tu mai wale la na fu lo la ia ai o la ti lo fa le ele tau na ona fa nga le tu langa foi le o fa nga is polonga ai fa nga le to mai male me alu fa le i so so ai le se me le se me ona pa wale la e o tu lo fasalang ia o mena e te tau na teu e te tau na teu le wa e ma to ho le telefone atu no fa ni silama e te le yo tau fo yo mena fasalanga a misa mena community service mali e so so ni le ngatala e so so ni ile tangata le ina ia to fa na fo ina to yo lo tangata rehabilitate ina to fo tai ina to fo tai no ola awa pole pangota pole ana va se ole nganga ole tangata le tua na fa o telefone usi fa langa ia ma me et tupu pin so na tu la fono fode o so le wa so di vale ia ma le tele so na tu la fono le e ma fo mai ona ole tango li ma to tele e ma bulalo te ma ai nga tati lo fa ia ma le tele lao o momeni o tu le meni a inga to o tamama na ma fa nau ia e tate ma fo i fo le la sanga lo ye ai o meni e tau na ma tai tu le ma ia lava ta pena ia no fo nga e to fo ta ia le tangata mali la ole saudanga lo fiongo la fa uma fa lo Dr. Fualo ole falpui vai ata e lon tala fa sol pito langa e si a tangata te basani o lato ngalu rue ina ele se pa ele telo to sanga ele se pa ngota sola alona winga la le ala so sola ne ya pangta langa le la fa le pa le fa kwa lo e pangka ole ka loka la ko wa esa o comité ele tem o fai pule ia ma sani ma to o comité tupi e mo tiola si no fonga nei te ta fa ingata ma sa vai i vai ata ia e tate mo tiola o fautu anga foi vat foi ia lato o a mi se lo fa pui ma la to la no fo va vai e o fai mo me fai nganu o fa ngale le nganu fa sambo ina ia tau mo fai ina ia mati ai le ola le ole tangata le ola tamama tina ia ole fa mo ai na matu wa vai o te le ola naunga o te le ola naunga o te le na toi le sa pena no le ola tamama tina ia malato ai e la si mea ia I tu mai te pela o le tele pa mai si mena ia ma fa foi ina la vala o tono le toi fali nai tele no tupu tele fa la vela vela me tele na tupu ile la ngona fa tau te
ia ila to fo le no fasala ia ona tam fai le ia e o ese mai so ese ma fa pu ia le la uma toi fa un te le o pane ia sa le ia lo sa no sabe ia o ena le fie sola le sola wa va i tu lo ia wa ia la ngona fonga le fa mai se de kongo fa kai pe ia ele o ye ni le fa pena o le pe o la ngana o nga nga fa tsia ta to le tunu le nga tala o ali mai sai lo nga lu fo i le lo va ia fa pe fo ia e kalesia ele ina e tom tawina le fo la vole mo na liela mo tele ia wa te la ngona e mo la va ia te ni fo ia vala un baina ni si uso ia e mo te no a vole te fa foto ia va on sai ia fa on sai u stai tu la fono e ia te mi wa te utam fa ni so tu la fono on to fa popo to fo le ia on isi ia so le te tau na liela ai o me umani ia nga e tapena i ono tanga e te la e o mai fala o to fo ia tu wa le oni tai le o le ngato tamba ia mai na to fo ia fala ai pe o tu nga pena o me na tona na malo si ia ono le tu lai mai le tu nga ia fa nga o na to e o faule ia ele ta fera mali ia no foi le o meu manila lo mo meu nga lo fa so ni foi le lo telefone community service e tawana mai yo mai tono fasalanga malo fa tai lo fioma o tua matungo fie le manino a o fa fonga le tunu o te sila lo fo i lunga le apio folinga ma le Facebook page e fa pe fo le YouTube channel le Radio Samboa o lo moli mai o lo fa anga ma fa mianga ia fa tasi fo i le tau ai ma le tong le pala le vale ma le ele faina o winga lava na le tunu ia tala moli o le aso lua filo inga ma la uli ia ma le tau maftanga fo i mole anga i luma o patine i lua ia ole tulanga na ia wai ole matele i te loi fo le ina woman fa tu le fast ia sa matu felo ai la tanga ele ia to fa te fo le ngole ole fam sinonga len man wia ia na ma o ia ma so stau so la vea ia sa fa ile van matu tanlonga ia ole tanlonga ia fa te tai ia e mau tenga lu fa tasilava pe o fio i fa mo la ta auto mai le te mi nei wa ono le sa vai foi ni e a mi sa le auto stala wo mai foi fa pe mai wo foi tu le na fio mai o fa tu le ai lo sa ona sala ma o le sa ma tu filo ai le fa tu winner fast e le tulanga na i a ole ta auto fa pe na ole lava ole nga yo tu e mau tenga lu fa tas o le nga il tu e ta pena le sa ia o o mani sui ma tu te mo e mo foi ni sui tau va io no ma tu fa ta siro le ta pena le vanga le tu fa ta siro no mo le nga ilu wa pe ia no tau fa mat ia no o le fa nga no ia wa sin me foi io nei sa sin ye wa sa na mai taxi se uso foi la io te l'Italia ia dila le tu langa na ia io no na ngona foi a piwa papel in something like foi la foi lu ia ele io de na mata ia wa na ia le sa tala no foi o le na mata o vang pa foi io no sil me foi mi io me foi tala fa le tau foi ia te lo la o io me fa pena e fa pe mai a me o me o mani fa ia sa fa sa ai o me ai al vang pa foi il to foi o le ai o le nganga ia lu manai ai na lo te me o tu ku le va o tau ma le fast e o foi tua ma le samo first e dise me tu o le mau te ngaru lu e la vai te pena sui e lang pau fai ma le fa mo atua ia o la o ai ma sui ma lo sila o fast ia la o le ine ma tu sui ali na o ma tu o longo foi sui tau va e a mi se pa lo tau tua la va ifo e o sui foi le ma tu le ia fa pena foi langona mo lango foi fast e fa pena foi i le vaenga le samo fresh ia una samalato nali o le famo mo le ia sabia e tu fatasi o le famo mo le na
Pia ina ia no fo foi man malama le tunu pia no fa tu dam tang e na le lusu fitu ana fo me na mi su ye finga malo a tu no le fa fon fon ma tu le pa mo ni na ia no winga la ia e fengo fia le numero na fo wa ti o ole tamari ya wa wina e era su e mai a se sfullo pe su tolo ma to ia su e mai se va na se foi numero foi fa pena la fiona la ulia ia o e o la me so ai ono le termine ia ona pino fa ia tu le sama to wo i le mo fa ina le mo to ti na o te le to mana o la mo te to o ye e o mo fala no fa to ina e o fa o sui ala ia le o mo mori mai tu malo mo to tua sui na le la alu mo le ma to malo ina ia tu la i mo mai mo o fu numero ia fa ta lo le ia e si la fo i vai nga ia mo te o mai ma se la to vai nga ia ma i fo i le ni le fast o le samo first of all mo nia i le mero te vai to lumana ia anu to atele su ta vale la lo hita pipi ma to tas ai e yero te to nunga le mo wa numero e yero te to nunga e short le numero ma i le hita pipi pa pena fo o fast pa pena i me to tua no winga e yele le so ala pulenga le male malo so fatasi ese teme mol mulia io le melanga strategic la tu tiro ye e piano fayatu o mena le walu le la alu ato ma to malo sia ia mo ma to no bera na sfugo nga lunga su tos fasu lima malo ia tarsia foi lai o foi la so ia tu li fa pena ia ona mo lo le wa le si me oni si tu langa ia violeta o masalo bien si sobre to tele ta imamena se sabea o mena mai sa o le ma sani ta longa io ai poi e tu lai to fiele tu le ta o le ma mo foi nai o si ta langa mai mo le ola o fo mon man tu ai ia mo atu meni Mali. Ile tau tong pela ole o fama mangan ai le se me o tupu. Ma love of tai. Ile se me o tupu ile va o muse uso na uli fa pe foi ile funga ya na sama. Mala to foi ile yo le mono vale fo wena isu yo. Sai I foi sa nu te me fa ta foi ile I sama first ile wo tinanga lo e mau tinga lo mo le te mi e tala fe to yo le foi wo. Wo mai foi o fisi foi mau te ya Nutia. Na lo fa te le la vai la o fionga. Ese le mata ngo fie o po masania ta alo taba uso al tibile. O le ta longa le o mafo fonga e tu fa tasi o ta tu nganga. E le fa vai foi le tu le padbia ia ma malo ma ni solo la tu no wile la tu. Ai lo utel tunga. O te lo lava o le ono se fulu lima fits full percent I la uva ai fa ale tu stala ma le tangata fa se lau masani upu fai o malo awa stasi foi leo o ufa ilunga I le tilo iai e ono fau se malo a so fatasi or a coalition government parliament le lumanai ai aftai o leo mo le tala le leime o mo lo va ma le sunga lauli le mali to o nasa mai la to o ma le so ya asiata tafito ma le al tamasa twala ya vui ma to ma ya fa man wi fo le tu al malo ma la to mo fainga o to ya lo ta po I fo le si vai ngole tu no ya sa doanga fai o melo fionga le o la ofisiri ma o ai o yatu ma fa o lo I la o fionga ia pe ma fai ona mo fo si tava no le vai aso tele a meu te fia siri ai ne ia au mai vai nga so to fi ngalo ma te tail ina ia ma fai ona mala la mai le tu no te lo fo to tele o ainga o wo mai masani o lo fa fonga tu New Zealand o kilani kala estete Hawaii America Australia ia ma la to fa te fo le ia no o mo e fa fonga mai ai ia o pumuli mai la fio ia fa tai sa vea ia o le munia ia te talala no mo ta ua tai ele ma fai ona o wati se pa ona lo tiute o o te tai o le fa fai ina ia no fo man malama le tu nu iso se vai nga lava o ta pena fa mo I le roa se futas talala fa to ia mai lo te tununga ia
mal malama lava tapo inga o le tapo inga la manuia e a me so le anga tu le sa mo ia sa mo malau fa fonga ia e mo no fa malu what a fai fo o televave fo in fam talanga ia o fo in le fonga o le tau tamali ia pele long fa fa lo polo fo ia fa pe la vanga me ni o finga fa fai a me se o finga fa polki o polisia te mi o ai lunga le ta o ai lunga le lang ia no toi va vai le o se ta la what ai le o yesi nga va pena o le nga to i le tau tua ia me fo io tero naisi ina ia tongi se ma ofo le ola fai ma ona e fai ma tau langa mo le manu ia o Samoa na fa na uia ta ale atu ia e fai mai ai fa sidi ia mo se vi ina le tua i tatu ngalong fai uma o na tatu na me fai ngalong ia ole nganga la vai ia ngalo sa tu wola e ala mai le lo fo le tua e manuia ia le totelo le tunu ia matatu fainga paanga me foi o tunu o longa lu ia male lang e fai foi tatu mo mon ma malila so e fai tatu mo mon ma i ngalo nga uma tatu te foi e tangia ile le mamalu le tu e fai ia e ola vai ngana tatu te fa nga ina ia e tau la ona tau tala ile ngana e patu po le file mu o le ngana e fatu po ile le loto fa fani ia one ye ni lango na fo ile se awo tai te fatu po ile fa olo atu o le ngana na le tu ia e te fata ia fo isa mo e fo io ta po inga malu le fa nga pa ia le tu fa te tele lava mo tar sanga ia o fo ni fa pito manu ia ta si tau langa mo di na ia mo tino o sao i manu ia fa mo vang fa pai mala ba le fa mo atu ni o le ni fa mo ina ia se va nga tu lai mai mo le nga i rumba me se fo le nga i no le o le lao ai e ala i le fa pai me se fo o tai le parmene e no fo nga lo fa utu le tangi le sa fa utu le tangi sa mo no ia ai o la utala no atu le sabea e va te foi fa manuanga e o te fa manuia te foi mas foi na fionga li parbia malana capeneta ia manuia foi fofonga fai e fa pe la va ia nga foi mo fai fa fai ai e te talo foi mo manuia la tolo tu la mai foi ia talo foi a manuia te foi la ultima la fionga la ultima le mal fas e manuia foi fa mo ia fa pe foi ia unima ia na sama la to foi tu ia mai si ia mas foi le sunga ta si toma mas eu sou vui vui sei na ia mai la to ia e fa pena ai ia ole por foi o le a woman mo tu le tu no lo fa tu ia ta tu fatas ia na le mo le tu tal foi le ti sia fi nga di parmia si na mai foi o le mo tu tu wai le sa nga tu mai ele nga malo ia tatu si din tatu leanga ia ona o feselo le mo pole ia ile tulanga na ia vai fai fo le now what we manao ai tatu watu ele o mele tona ia ai tatu watu ta penalitato mo manu le tunu ia fastai le la wonanga fastai se vea ai mas volto le tano ama ia mo pe de tu fo et pe de tu ele mau mas fo yo ma fo le ma le fa ngana o le tu fta lai tu sai fo yo na fe ngai malo mana wina mas fo yo mo tamari fai la un ai de fai mo fiel to mtala lang ma to fo le o tu num tai ia ro wa e wa ia auto le mali la tota e ro la va o le fai ngana te ia le tota mai le media Kuli fa le ia auto io ai le auto o le fatino to o ndanga o le bala wina le mai le tua ina mo tino ta tino la mi ton ia wa le ni o ma to le ni radar o le e fa tutto ia pe o le to vola o ia e o tele na la matia ma fio ti foi to tele o
Ole o jo lo fatino li au nanga o lo nau lava ina ia au mai le ami tonu fafo. Ma ia tato mo mo te im tato sa vali ai. Lila. Ia. Ia pe ia ole sana tu le sa bea. Ai o te pole Ia. E se fa va no pela ona ola e telefoni na isi. Ia. Alo fa ta. Le tio talo te minuto e se mole mo fa longo no le wo i fu isi le tio e mo TV. Ia. Ma lo fa ta. Tano fa lo le yaso. Fa ta fo i le tali fa lo mai awa le mana onga lava. O le fia fa fonga le tunu. Ma faiona e ave sea le tama mai lona lau ele malona fanua. Ai le ma faiona e ave sea le ele ma le lau fanua mai tu tonu o le fatu o le tama. Le ala le na, e la iona apa pea ma susu ele fa malama. E vava i atu sa mua lo alala ma papa au i fafu. O lo lanto tapo ia foi o tau faiva lau sa wale manuia o sa mua. Ia pe le ala le na. Ia wa avea ai nei meo, nei tio, newspaper ma, television ma le social media. Ia ma wha mianga. Mo tangata uma o sa mo lo lalam papa o fafu. Si le fia melo tutupu tonu, o le atutupu. Ia ma ua umana tutupu, ma ua fau e wha tali le te me tutupu ai. Lo fangia le tua lo soifua doctor, afawalo. Ia, ia anga le lei, ia maua lau tua fama lau fautanga. Ia mamao lau silsila. Ia maua lau manos. Tā te whailo i pēa. Ia ma. Toi whaitala o Taylor University ma onga ili telo tau sanga o mawai. Ale me tāua. Ole o tā toi fo i mai. E whaonga ia to mai. Ma tautu ai ia lo tātou o tenu. Alofa tele mo lau fionga. Ai whaasoifu ia mo rani taimi. Ia, soifua mai e manuia fo le loto mai tai au. Whaafitai, whaafitai atu fo le loto o tamaiti. Ioi, le lotu o tamaiti le aso a tae ao. Ia, male taina o le palolo, matautia, e ile tala na wha matala e lau tamai e teo, telo tausanga o mawai. Na fuafua ile tau a i ama mamanulele. O na si ili mai fo ila ia leo, oia, ma fi ngota o le ngātai whale. O la tau e fia tau. Ia, na si ili ma fo leo le palolo. Whamai le palolo, o au te fia tau fo. Ia, ai whamai le talaisi manu e talo whai. Ia, o au mea tau. O ani au mea tau. Masi wawa ai lau tino peisi anu whewhole nao na minoi. E fia tele manu lele o mai ai. Whamai lo ma le tala ale mali e. Wa ai oe. Sau e wha muri atu ile amu. Nioe. Ole a matowo. E tau le taua. A o oe. Ole maata hua. Ole ngata i fale malasami. O oe ole atali suai. Tupu ole atudu. Ma tupu ole Pasifika. E maise lava i Samoa. Ia, na ola ia leo man whelelei. Ia, whaile taua mai au. Lea lana maua e fo e le sungale, le si ngongo fo e lale. Maua ile upulu na ia tawai manu uli. O na ole fia poto fo e le ngā ngongo uli. Saufi ula vale. Tia ula vale ile sungale. Bawalo le sungale. Tali e lo malsua le sungale. Fo ia ngongo i uta, ngongo sina, ngongo ena, ma ngongo uli, ma le teleo o mandu whelelei. O atu whaile lātou ava. E asu atu le ava le oleo. O ia le afu le manu le ngongo uli lea. Ai wala au mai le ngongo sina. Ta vai ia manu uli. La o ina o vai, o wane inu sesi se ava. Leanga o le lātou fia popoto le na ai nei ia le singo ngōuri toa la vai tail sami. Au le tau ala leo, le na iei ma le palolo. O ia la le na, o le ua mau i le pine i aso nei. O le maata ua e ta vale, e ta i whaalua i le tausanga. Ioe. E al mea le ona ta o le maata ua ma le taimane. Se i tue wha matala ia te oe.
pe a o fo'i mai. Ia. Ona whaauau lea o le tala le nai mana. Tua ele palolo o le maa tai mane ma le maa taua o le ngata i fale. E feasi asia iai a inga o tupu ma mamoli alo whaanga. Ina o saule ia.
Olo o e whaafonga pe le tautua mo ele si ufongo sa mo le radio sa mo lima i vatolu a mo iau kilani. Whaafiofianga na me leo whai pesa sa ngato Malaki Choir i Ranui ia a o a vea fo i le tofa ia tuilangi le ngahoi o peta ia matuita i ma Palestine o le na au whai pese luas fulma le tasi tausanga wa tuana i. O le au whai pese a sili no to tele mua lava lea na poe ele leitio a le radio Samoa. Ia ele sunga leli i insinia ia se mau matei o sangala ia ma unei i le na luas fulma le tasi tausanga. To telefo i la to le na au whai pese wa whai ilangi le wholaunga. Ia mai au te fia lava i whaafta i atu le nei au whai pese. Ina ua mai o na po ena au mai ei le la tau CD ia mata oto ma teu wha le lei i to tonu o le ofisa nei. Ma o le to tele lao si ufafonga nai te whaafonga ma iai. Ia, ua whai ilangi le wholaunga au lo manatua pea le matango fie o la tau si ufafonga i nei tau sanga e tele. Whamaila, o le tau o le nā a manu whelelei o le vao mai o le sami. Na whai atu i lola i leo le malie i le palolo, vai. O lau tino e maa ale ngale mu lemu peise anufe. E fia tele ia ia me nei o manu lele e ai. Mai vavea na ai oe mafolo mo lea o ngalo. Ai sawia oe. Sau oe whai mata mai tai o le mauta. E te nofo, ma e tapua i atu, ma e tali mau i le mauta o le sami. O oe, o lou whaalupenga lea, o le maa tā ua o le ngā teifale, mai whingota uma o le sami. O le a tali sua i a li isili, o tupu, o le a whai oe, ma so o tanga o ainga, e feasia sia iai, i le teimi e te ali ia e ai mai le li titai. Ma e wha upe upea, ai mātou leo ina, le ngā teifale ina ia awane i sau se manulele i a te oe. O oe foi, a o le teimi e te upe upea ai ma e aluane i lunga mai le li titai. O le a pāpā whaititiri, o le a emo le wila, o le a hangi ti munga, a wha, ia ma tō whātou tā i le lai, ma tō ti munga, ma lolosi ma tangi. Ia o le nā, o le whaalu penga la le nā o siali i o palolo. O lea la a o ina tā. E o maitangata ma o lātou pale fuion, o lātou pale fungala au, o lātou ula mai. E meo fuala au, ai maise o meo so se fungala au manongi, pe o le ula lau maile, e sae mai i le maunga. Ia na ula i lea ma pepese mo mai tangata o manongi ma mātung o fio la tu tino e whaafei loai i le tupu o fi ngota o lea li titai. Le palolo lea. Lea ua tau ma mawha i Samoa. Whai mai. A oe na sui le tau ma te tele ti munga whapena fo iona. Ona whapea leo tangata ai o le timu o le palolo. O le matangi o le palolo. O le lai o le palolo. O le awha o le palolo. Eo ina sou, ai le teimi e malua i elu ai fwai le tamai tai, mai le li ti tai ma whao peopea. Ia le talala na le palolo. Whai mai, e whiasi e sia i ei Samoa, e maua i so tanga o ainga. O e no nofo i le ngā teifale, ma e no nofo i nu o mawa lulunga i maunga. E o ma ave ele ofu palolo. E whaamatala tuai winga o le alofa, i le ia le atunu u. E na o le whaalua pe whaatolu le tausanga talu ona ta masau i lunga, mai le li titai.
Ai aso nei. Si ta mai palolo a whapenei. Si ta mai whangu container whapenei. Wa whetala. Wa tātou whaia le pisinisi le amia tonu. I le palolo malei a le atunu. E feasi sia iai. Matali sua whatas. Whailoa i a inga. Ona iai leo le mele mafuai upone i e lua. O le alofa ma le whatau alofa. Aoa a inga mai a pia. Pe a maua se lātou palolo fo ile mai isi o lātou ainga. E feasi siai. O palolo e maua i tū mua e ave i salafai. O palolo e maua i salafai e asi mai o lātou ainga i tū mua. A o le motu leo manu. E matua le taina ai se palolo ma le sea. Ona yeile tala tuu wha Samoa. O ngā tei manua sa yei le papa leo ta u. O i na tau ai le taua. I le vā o le tangaloa lagi. Matui manua mamana. Whamai o ila. Na matua whawhasi e lava e au tau o tui manua mamana. Ia le au tau o tangaloa langi. Ia na matua le anga le whasinga. Tu lou le whaafonga le tunu o le ngutu ma le afi. Whamaita le tu o le tunu o mauna pine whawai. Whamau. O i na whawhasi ai ia au tau o tangaloa langi. E au tau atui manua mamana. Ona se leia i leo lātou manawa tulou. Ma tō mai whafo lātou tau whale tulou. Ona whaalepa lea i le moana. Ma le sami. O le uso la lea. O le sea ma le palolo. E matua pae ngā tai. Malunga o le papa lea, o le papa i ta u, i le ngata i whale. E le ai se manua na te tau mawhai se sea, le ai se manua na te tau mawhai se palolo. A o le ngata i whale ato, pe a o ina sau le palolo ma le sea. E matua te tele lavo. A umafoi, iona toi mou o tua lea, o le latu talitonunga le nā. Lātou te le tau mamafa ma ai. I meo tau whale o tangata oti, o tangata o fita ma le au tau o tangaloa langi. E o mai lava lai le so, o lo iai pea, ia pine wha mauna i le nuu o le papa i ta u, o le motu lea o manua. Ia na, whaatalitali a inga. Se teimi e maua i se palolo. E o lava i le lua tausanga. O ofu ma whaapele pele. Lea mea o e tau o le ofu palolo. E asi ai a inga. A ola asi a inga. Ia o tau i fo ina. E otu mo le ofu palolo. Ia au mai ma se alanga moa. O se alanga pua. E o mai manifasi moli, o ni solo, o ni ie lava, o le whaafesuia inga le nā, o le palolo, o le alofa i au ainga, ma le whaatau alofa. Ele o se tongi, a o se mea, e tau i tuai le alofa i le alofa. Tā ua tele le nā i o le palolo. Aua o le maa o le alofa. O le maa tai mane ma le maa au o fesota inga o ainga o tupu o Samoa o ainga o wee o ainga o papa ainga ta whaiwha whai mai la le tala samasani e Samoa i aso ia a wai le se palolo e o i se si amea o le vā nei o tonga o fiti o Samoa
mato e lau. Io, mato e lau mo tātou uso to e lau. E pei o ngata i whale ia. Se mau o fo i manu a silion te tele il palolo e le taina ses. Io, ono le lato mau le na. Le mea na mafua i le palolo ma le sea. Le pai i le ngata i whale o manua i au tafa o le papa i ta u. Ia. O le mo linga palolo le na fa Samoa. O le tufaanga palolo le na fa Samoa. Alal melo e nei. Ua fa kauska ko amio. Ua fa tau. Le ala fo i la le na. Ua sola i le tele o taimi. Swinga fo i o le tau o iai. Ma ua whaalenga i nai fo i le amu ma le ngata i whale. Ua sea toi fo i mai ei le ia e pei o na masani ai. I tala tuu wha Samoa mai ana mua. Ia, e whapena fo il mātou nu i mota ma vai ala sa whai ei le pā o le anai, le ala ino tō whafonga. E masani o na lau ia malengao leo mota o nai. Ua mata whaasua tulia le nu. Ua maa ina ua le tue saule nai. Aisea, ia ua ofo i le tupulanga. Ia ma whaatau sa vali le ia le nu. A o nasi e matua tele. E matua tofu sia o manu. E wha pena fo i so se a inga i tono le nu. Ia, le mea la le na. Ia wau tau sila nei. Wale o toi ei se pā inga tai. O matawhanga tele po o mo taa po o le tongo asa wa le ngoa ana mua le nao le nu le nei. O matawhanga tele. E sau alo na matawhanga mai matau tu o lo iei le wafu. Sau i matau tu taise i sau tau mai i vai ala. Sau tonu mai i nā i vai ala i le mea lo iei nei ia vai puna. Ta milo e fuai i meo ta mai motu lau o tau sila iei o lo o iei le hotel. Le tau mea sina hotel. Se o atui o le tongo asa. O atui o ile awala lau papa e lata i whangali. Ia. Nā fui wasola le nā ia. Le toi sau. E fui le a pua. Le andae mu le isu. La le nā. Le aunga le tala le niu te whai atuai. A o whalongo i o tātou a inga i Samoa ma toi tau. Tata i tua i tala tuu nei. Commercializing something that was there, an indigenous, traditional blessing. Se tala tuu o whaamrianga na maua i aso ia. A o sola ina ua o mailo tātou fo ia ngā tupulanga. Ia, le mea le nā ua whai. A le o e whaatitipa i teini ma tā whanga tulo watu whanga mai a le atunu. Ua la fwa i ei me leanga o malawa i teiki. O le ale manatu. O la e tele le mea ola la itai. Tele le pā, tele le ula. Ia se sila fwa lai le nu ule nei o mota. Wa atu le whaafonga mai o. Le matua e ato whai o rofa pefo i tamo asi ma le pātuuma. Lo la to lua ia te mapua manongi a manu ma le nofo i tu ai ngai fuata. A tau sila le tonga tongo lai ta otone i ai ma le i o le puna o le se. Ma le vai. Nea e mafua ai le tala i le teine o sina malana tuna. O le tongo le o le matua tele o le pa. O le pa mo taa na ta uina. O le matua tete le whapene o pa anai e o la ina. La lau ave nei ma wha sao alo ia le malo ma le nu. Ia ma le telefo i o ia o mai mangitai, me le anai o mai e tuufua, a ola ina toe pe atu le taima o atu o i matama ia. Ia mena, o le tele o le melo i tātou o whaatamala i o tātou ngā tei whale, whaatamala i o tātou wala vai, whaatamala i le teu te wina o ia tupua ma ia, o mea sina mea ia,
O mea sina ai au te talitonu iai. A o na whaua. E whaua le toi fo i mai. Ia le na, o nai tala na o le tātou palolo. Tātou whaatalitali. Ia ai longa a tofu sesi se palolo. Awa o lea lava e loka ia tua oi i feo ingo i me nei o valele. Ma tua oi wha malo. No vinga, le ale o mo se palolo. Amu ia oe pe a whai. O le a maura sau bararo. Sau bararo. Ia on sa i lava. Ia ono le tūlanga lava le nā. O le tanga palolo. O whatasi. Ia malea sa pa e le whana. Hi, Jacinda here. Voting's open and thousands of people have already voted. MMP elections are often close, so if you support Labor, please get out and vote today. Let's stick together and let's keep moving. Authorised by Tim Greig, 160 Willis Street, Wellington. O le a e sele whaatinonga o le pālota i le nei tausanga, ona o le COVID-19. O le a iai whaatulanga na mo le saonga le mu e pei o le mamau whaatulanga ina i le vao tangata taito atasi, mai iai ni sanitizer i whale pālota e fufulu ai 5. Ia whaamautinoa ua le sitala lo suafa, ma vave o na whailau pālota ina ia alofia ele u umi o leina e whaasolo i whale pālota. E tatau ia i tātou uma o na whaila tātou vaenga e puipuia o tātou a inga mafio anga. Tangata uma o ni usila. Ia e tau si atu i le isi o uso a tangata. Mō whaamatalanga pitola tamai. Tangai i le vote.nz pe vili le o valuselau, tolu ono, fitu ono, 5 ono. Ua au maia ia te oe e le komisio whainga pālota. COVID-19. O le manuia o le lapata inga vaenga mua. E wha moe moe i lo tātou ngā lulu e whaatasi. O la tātou tiu te whai whaatasi, le tū maua i pēr i le lapata inga vaenga mua. E tolu vaenga tāua e mo mia pēr tangata uma o na whai. Ina ia malupui ai tātou uma mai le wha mai. Mua, a whai ua e mai. Ia whaanofo e sea oe, ma vili le Healthline, po la vuo mai e talusanga i ai mo se siaki. Lua, whao ngā pēr le New Zealand COVID Tracer App. Ma le vaenga tolu, tau si sia pēr le tūma ma le lei. Manatua, o lo tātou ngā lulu e whaatasi. Nā le paule nā le awala e mawhai ai o na puipui o tātou a inga ma fio anga. Au tasi te atu i le COVID-19. Tau tua mo o su whango sa mo o tūla nata fo i le vai no tātou te tau mawai ai e na ua toi luas furu minute. Ia ona tāle o le tūlai lima mana tua le porokalame a le tūpulanga tala vau koko sa mo youth program i le neia fiafi. Ia whātou teia fo i le fitelenga e a seu manu. Simon Matawhai ma le mamalo le tūpulanga tala vau. Ia tāo fiofi mai e foi. Te lo montu le poi o le vas fu to e a onga. Ai o nei fa sisilanga i o tau mai mana tu o lo mau pela u le ava no ai fa tau i so tu si fo le va fili. Sa tu va ta si ni si o tamali ma fa le polo. Sa nga lulu e le tanto porca la me le va fili a solua i le telo to sanga o vai. Lo ia ia nga upu lo ia i tala tu fa Samoa. Ya, alo iai foi a fausanga o wivi o launga, so an tele ia. So e whai mea lofa i so stangata, ia ai tele mauala ia te au. Whaato a e maua ele aso, aso fua. Io, tale iwa tala tātou, whale official lo. Ia nā ngai maile iai, e watu aisau tusi o le vāo whiri. Ia wa sila mai. Ia le o lingi leipu. Le o lingi leipu o le vai o leola. Vai o leola. Ia. So soani ia te oi. E litu i tau whamtaleina. Wa telu o whaita wafe. Tolu wafe valu salau i la tau o la o i lunga ne o le database e service lava i vai aso uma. Vai aso uma. O na ua lātou silafia le tā ua o le moni mau le vai o leola. So soani le fatu. Blood circulation, toi whata avale lei ma wha ngā solo le toto i lau tino, mai lau fatu, o le ngase o le sela, tala mai e le ano i le fatu tale wa leva ona nofo mamango i tono o lau mama. So swani e toi wha le leia i le fatu ngao i a wha pēr fo i le tōtonga le ate, kidney and liver failure, le leitele mo le ngase o le suka, bo le diabetes,
ia mese lava ua sesila mai samsama le tama ia a mese lava fo'i i le mea le ka ua le mea le tigā o so'oga pana evi o le gugu ma le arthritis ia lena ai sau vai o le ola tango e text le telefoni o lua tasi lua iwa fitu lua iwa wha fitu iwa lua fitu o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu mana tua lua no whanga te tele na ua nga i ei au ki lani sau te mau ai lana vai mo i lato umai o Tara o Tahuhu Glen Innes whapea fo i Pam Muir nga i ane le fionga le saoli i tuala tino taupau ina i le Sfulmaletolu Lappington Road i o Tara ia mo i lau vai pe a whaiwa nau tele ia vave maua lo malos ia nei te fo o tuai atu sa vea mamori atu le vai i ate oe au i latu uma watu ilfa malo ma le waftai le na fo i au nang le lei le fionga le saoli ia tuala ma le viltu ia peka ia ina ile numerous Sfulmaletolu lata fo i o tau papatoetoe nio le makanga nganga i o papatoetoe fai mai e sausi vavai fai mai e te o mai o le fia vavai kulo makua le kama kiri vavai ia na ele ia a o tau la e le pitanu o Manurewa atoa takanini Papakura Hamilton malanga i le loa anga iane i le toa Whenea Maria teine o Sawanga Mareta ia whapea fo le uso ia Yosia i le numera Luas Fulmalelua Templeton Place Luas Fulmalelua Templeton Place in Glendon to a shopping centre ia i Manurewa mole atu le whamalo ma le whaftai ia i lātou o nisi o company o lo lātou o lo whatou teia o tātou tangata Samoa to whai a lapa whapefo Evelina ma le whale inga le Evelina's Polynesian food i ona lala e lua le ngata inai i whefo Glendon ia malesi fo i lala o Tara whamalo fo i le whaltua ia whangasi lata ma le tali manao ia va pe foi le telenga ia fai malo Alan Stowers ia mala o nanga la vale nei tina na osol covid a lo o fa o pe ona la fota to tupe ile to tu ole na ale Pacific Easy Money Transfer i ona la SS le ngata o Tahuhu va pe nai o Tara Avondale i ba vanga umala o lo mfai ona so ni ai i o tatu tangata e la fo le tupe i Samoa le uto fa fonga mai nei le matal noanga ma le titai o le patifa au fai o le tautua Samoa i le tā ua tele o le sao Samoa e ala i international remittances tātou tupe o lo lafo wha momoli atu nei i Samoa ia mamanuia ai ele ngata i o tātou ainga ai whapena foi i o na whapni nai le malo ia ona o le tūlanga tā ua o le foreign rate exchange lo nofo le tupe i to tonu o tātou ai tā lafu po le tātou i whaptunga tupe o le malo Samoa le foreign reserve so swani whatau tuai i a meo penisini o swa o meo leisa le whalaumaka o le suka you name it o le tele o nā meo o lo o au ngā e ia tātou se leni o tō se sila e toi titi lava lata le piliona 5 salau miliona 1 salau miliona le tausanga o le ala le ngā mukua ka uala o le tātou sao i lo tātou tano ia whamalo tu fo i le au unanga baltiltua a le Ulutoa and Sons tāpenanga ia whapena fo i le tūlanga o le ngasa seino tau mawha i le ngata lātou la i nai Avondale Shopping Centre ia le whaletu e Rita ma le tau whaere Vapolo ia po o mta afa ia me se fo i o tahu ia o whaiele na ngā luenga le lei pinatis keke pua
ile tu fine ya moira mo ila to ia walo ia le ngata fo ile na o le sunga le li pikopo Bishop Maki te o mo le tua ia Elizabeth mo le tuisa mau ina Dominion Road ia walo va tai mo le na unanga mo le tutua o le RNL restaurant and takeaway na Three Kings ia male RNT na ele fele mele i tafa le library fo le onehanga mana i tele ia to mafolo fatino na le fionga le loli ia maisi lava au nanga e tele o lo fatino le tato tunu ia o lo o aunga ia matautu e nai ia tangata lau tele. Fatalo fatul tina ia fauta, malo se fum ia fauta, pe foi le uso ia fili, telenga ia au pa au, ia a mose sever, malo le se fum ia, ia fatalo fatul le tole, alo fasi uso le. Le va wo va so kalunga o mo limas fulu to sanga le ele fionga manga tutia. The Rose Dominico. Yeah, Lena, welcome to the 50s club. Na lofa mo oile uso. Lele tuam fa puponis tau sanga zelimis fulu. Yeah, bali ole awiatu. Ele famna tuino lo masu fua. Yeah, ole nganga le si kakko vak so fangu le vai ole ke. Ole me alofa na iati. Oi. Fatalo fatu le sunga sua. Tu sani yali ia o le fionga fo ia vangana ne mia ia male filtua ia le ulua yali i lila ia male no falo tatou nu uina i Avondale talo fatu le tatou Polikalame e le ftelenga la te moenga ia male ainga tausi ia toe ia ai mo se fo ia le ftelenga ia tupai ia mautou umalava le uso le tanto maftanga fa molo real ne yaso male tapo inga foi mo tutu mo faiva sa nga pati ai tato nu ui Avondale talo fatu le tato nu ui Avondale to tino matua ya ma lau fionga foi le tete fono fa utangia pale sina kitiona ya ma lau to lau ya me se foi so yus fono umol tato maftanga ia se avanoa whelua i fo i le fiafia na nei pepe sili sauni teine le tongo asa i nae o white popo tofilau la epa o sefo loi mata tui vaiti talo fai ia le na kai maanga ia kilea whai mai ia malaya pei o le papala ea le nai le sami no si ai le lofio tui manua mamali atoa lea na mawai fo i malinga aipu mamali atoa ina ua ta atu le lauta mu o le lauta mu ta fea ia sa o le lei ale na mea ia ma o ina fo i na iei le tai sama o le tui manua o le papa i ta u e mafua mai le taimi o le ava a le tui manua ma le tama o pava mana tua fo i o ina ana na tipi lua ai tulou fa fo mai le atunu na tosi lua ai le tui manua ia le atali i o pava e fai le fono e fono ai le ava ia le nala e iei o le tai le na e sama atoa ia ale si tu o le vai ia e pei e fo i le tau mu fo i le vai e tui lunga ti le lalo e sama le na sa ai na le sualofi ia e tele tala mana ia ma tala mata ngofie ma wai mea ma tala tu o le tunu ia ai na ia le nai ma wose avanoa talo fatu so alo setu mua ma le tautu al tanto marketi samboa tua taiao e mo ia o le aso sale nai o fo ile la salta mait ia tau fun fa tau se talo nei fa is tau maftanga le to ina malum tua lo vandele alo fatu setu so alo setu ya pe fo ia le au finga luenga le sunga le rifomai Dr. Elise Puni alo
o filo fai ia la vea talofa i lo uso talofa filo i tumua malo soifua i lau fionga ia o lau tofa ia alo fatu fo ilo fatu le li sa o nei ainga telinga ia la vea tovi o ia male tausi ali alo le soifua mria fa tai fo le mafuta mai i le tato por klambe tau lima malo alo le soifua mria ruru e te wati talofa tu fine alo le soifua mria ia fa pe fo i ia le sunga ia lili se misi talofa lili se misi o folosia ayu fa talofa tu i le uso ia teituunga simi male falitua i o tara i sala elu alo le soifua mria ia me se fo le fionga le sao ia le sunga ia vangana polota i vao feo mau mea le lua ia ma le faltua sina whaftain mafuta mai i le au nanga ma le tautua a le tina ia tala leu i nai ke toa te koa i Pemiua a lola soifua manuia whatala whatu e te oe le tina matua ia pele i nai Paddington 46 Paddington Talavai le whatasi mai ia le au nanga ma le tautua na ia ma le tōwhine ia hope mo si o tō ainga whaftai le mafuta mai oi nei ta iso iu tilo tuei hello le ngā lulu e lawa le taimile nei tō wha ia misa to'o ia ma le tausi a ili na i Meliora Place a talo whantu sa vema le tano ava ia wha pewhoi uso e a Nathanielu ia ma le tōwhine ia ma tātofu a le mea matautia le tūlai mai nei Samoa o le ta ua ma le moli mau whatuatua ina ua tasi le tō whāma moli le nuu i le fionga ia fia me Naomi mata afa mo le whainga panota o le lua whelua sifuru ma le tasi a le oto i mai ia lau kengi e lo Teresa mai e ke lo le mea mamadi e le lewa lau mangu ia mai Samoa fa mai wa ile sui o le HRPP le lewa momono ane mai mata tufu e aluange wharavelave le pāloka lea ale tamai tai talo fai ka ingo ia lele o le meo le ai ata tau wale na tangata le tau na tapua le fionga tau ili Jeffrey Utupo ma lolo soifua mruia ia le vaile na o le olai malia o le otu le vai o le ola ia on le fatu a tala ia no tanga o tua oi ia e o tu lava Mr. Matt To'o ma lo soifua manuia ia whape na foi on a talo fatu le soa tui whanua fesolai so lo lava le soifua manuia o nai aveta vale i kalo fai le au ave taxi le au ave loli o le au ave pasi ia mangai whapea kai le inkengi Samoa e loa ave le train alo ke vakwe loa Vili solia talova o kesia fai malie alo le soifua manuia e Australia vai ele i o atuale le me Australia nga tangata o le malanga ma watu le vai nga i Sydney Brisbane and Melbourne ele i o alo i atu ia sekiliva alo ia mo o tau Sydney o lo i ele wha mo Wellington e le vai as fau o na ua so tai mai leu so ia tu fue ia mana tu fue leu so fa se laule na amata atu ilunga nei ia o la ua o ila lo ua mawalunga fo ilo na tūlanga e whātua tua ina fo i la alo na whingalo ina ua so tai mai to tele o tau ile e le la mua i Wellington o lo o mana mia ia le visosani o le alofa Luisa Petelo fatalo fatu Lupe Sei ia alo fatu foi ia o lo momori mai le tele o lo fa ango tangata nei mo le fionga le sa fa pito ia firme
Naomi Mataafa i Samoa. Le mana ia walanga lai mai mo i fo il tamai tai. O le most tātou so te inga ma le fionga e le li whaipule la uri ara mali toa palota i vau le ua tea Fosi Schmidt i le so. Ai, le na mātango fia Samoa le tātou le si tātou malo e Philandron wa iai ia tātou malo e lea sa o lea stonai ma lea stonai e pei ona iai. Ia le fionga ia luanga lau, Dr. Afmalo, Wuti Salile i le tātou whaatalanoanga i le so. O Malingi Apu, so i fōmanuia, sa vea Malingi Apu, alofi pō, mai Brisbane Australia, whatalo whatu Foisia malo so i fōmanuia, Frederick Ta'ala, talo whae ele maua tu lava i Amerika le vai le ala. Ai, whaaftik tele le tātou tino e manatu, ya, o le atu ui lalo ia le la folau o le son, ya, o le ua tūra nata fo i na whae i whanua ia le whaatamasu ala ingo le nei aso, ia me se fo i le whaafonga tāpua i mo le sila mai moa le tātou watunu. Mo mole atua i le nganga whaaftai tele lava fo i mo le tali eina o leo ma se au nanga i totonu o lo Malta, o lo lawa, wapena fo i lo whale whainga aluenga, o totonu o lau ta vale, ia, po whea lava, ia, whamalo whaftai, i lau wha tamari inga i le nei aso, ia, e ia fo i ona iei le to telo le au tau oi maa ma le au pala lau vale, ma lau whi pusai lungo le tātou leina. I le apio fo linga me, ae makua yo le kea iai, nā lo whawhikaya iai, to angai whai, awa, e le bawarunga i le whainu mera, o tangata fo i le mai moa masisira. Ano no winga o tangata nei, e le omo le lato fia mata, ia o fōlinga, ma whaalonga mai, ia o tala e whai atu. Le nā, ia ona e mimilo i ale, mimilo i kai, mimilo i uka, ko i lunga o sosu, le i lopu lare mera ven. Kau pēro o whaku i le mere, oso malo koko mawa lunga i lo whaari i au tala. E le einga se mea o e maa ila i lau. Iau maanga kau ai mai malau palau vale malau. No whao e maa whau talo whae. Na i o mātua po a mea na o tuale to ina malo matua i hate oe. E nā, oe whai tau le tusi fo lele o te whai tuso. Oe le whai tau e tawai tai ao le. Upo le poto. Whai mai le whata oto. A wāfoi. O ngutu o e wha vare valea. Na o mea wha vale valea la wā. E luai mai ai. A o ngutu ma loto e loto leanga. O na o mea leanga lava. E luai mai ai. O le ala la lea whautsa. A wa lava ne ilua ni vale. Matali atu i le vale. Ua lava le vale e tasi. Awa ua ia le iloa alo na vā. Mama tai tosi e lua e tāua ia Samoa o le vi a ma le vā. Ia le nāla ia. Nāla le ni koe fiori. O le whai. Oi ka lo whai. Ia le lei. O le a tātou tau mawai. O le asu le pese e se lau los fulmaleono tātou te tau mawai. Anga leile tua, la moa i le aso te au le sapati o lo mumua, ia mawhapena foi, ia on alofangie le tua, ia le vai aso fau, tusama ngā ruenga, o le whenga iai. Ia e maise fo le sapati, le upfolfola le atua, ia mana le lau ngaina, i fata whaitau langa e fia. Lofa tele mo oifa mangalo se o le ua una nei, ia, sa vea pe stata ma langi le unwa ili nei se uli le mali atua,
Al Harrington Lavea. Lofa mo oe, fe loa ai. Pese lea sa vea. Ia, e tahi na whapitoa mo oe. Mawai nei e fiafi. Thank you so much for being with me. Surely, really enjoyed and appreciated your contribution, your comments, whether good or bad, doesn't, But the show must go on. So you look after yourself. Take care. Be kind, be safe. Be another. Le fai umore vai asu. Ai whaatauwa lo manatu I le ana O whaatofa mai ngalu o le wasa Pe ana whai o saumiti Tale toi fiala I lota musu e ala Ai ua na o ita Wa loa o na tā mafuta Ma le wha ta singa Tali tonu mai e whainga tauna wha muta Ai wali mai a O mai le unga La upele o na paulava Ele ai se winga Ai malia maia O mai le unga La upele o na paulava Ele ai se winga Ua te tau ona o alu Ua tu talo wa Te ngā I mai wa ai atu Ma teo pēr I manatu O langona umai la tā ua wa Ua whainga tā ona tēna Ai whaatofa mai Faso I fuatu O te le tau fia Loi mata o tawhe Wasili ai lava lea I le fatu o tae Fai mai a e alo fai sa tasi Tu e whailo na manao Ai atoe fo I mai O lau mea tō tino Ai malia mai a O mai le unga La upele o na paulava Ele ai se winga Ai malia mai a O mai le unga La upele o na paulava Ele ai se winga Ai malia mai a O mai le unga La upele o na paulava Ele ai se winga
I used to hang out, playing ball, listen to every hall. When you needed some stuff, I'll take you to the big mall. I can't forget the times when I take you out for tea. You laughed all night, and I was feeling like a winner. Never in my life had a friend like you. You're number one group, and I know you found the group. She was like a homie to me, and I really miss the sensitivity. You gave me so much when you told me the news. She was leaving town, got me thinking the blues. You told me, I'll see you soon. I'll be back. Now I'm back and all lost track. I wish I ever told you the way I feel for you. I should not wait, but now it's too late. Now why it's like this always happening to me? Name is my biggest enemy. Lonely, I miss the lonely. Lonely for my own. Lonely, I'm still lonely. Lonely for my own. Once another week, fall time is September. My heart gets a 12, then I have to remember the fun we had. Your love was super, but it makes me glad. You are the only one who can set me free. You can't keep me away. I feel without me, can somebody explain me, blame me. Gotta win myself for my memory that causes pain. Again and again, baby, you was more than a friend. Without you, it's not you. Cope with everything straight, you come spoke to. You was like soulful and real too. Any problem, they came about you. I never forget that time we met. The days that we got you, why are we friends? And now I know I love all half the day, but you're gone, and I gotta move on. Lonely, I miss the lonely. Lonely for my own. Lonely, I'm still lonely. Lonely for my own. Lonely, I miss the lonely. Lonely for my own. Lonely, I miss the lonely. Lonely for my own. Lonely, I miss the lonely. Lonely for my own. Yeah. Cucu, Paco. Sole pa misi piau Paco. Dia ba lo Paco. Hey ala ke aku pasi anwa. O pakaan Paco ah. Bingi. Sama ipatsa sa umpa ai. Pasala po apasala tisele mana oi. Ai tasi la male pacho o chen mana oi. E alla baila pa ile tani mai. E ocha tule bai ma au ai. Au ki o ai mai tisele au ai. Ai la male pacho o chai. O opa mo uafu o chele mana oi. Sauple pacho nas aamo sasa ile ambo. Bo opa de ka apo ka fiu lava ele ango. O ka singa pakola apingi oi elango. E foi ma I akala afanga ele kama. Nga kausita asusu oi ilo langa. Ai uwale loa uwalaka ile mala. Ke maualoa oi pako fula lo maka. Opa lo kau fa ase e opa lo kau lama lama. Soli ba mai ba ai so mai wa ale elango. So ingu miki mai kuilunga fasi palau. Au fa umalo pako hamo kalo fai le ango. Upok saba iyo o ipango mea lele a nice pako. Aluma abe ile fale fa kiki e mai lau ka bari kung se kube I ka pako. Belo lo ulu ile ako. E kolo kama ipako leo le kele o aso. Ai kasi singa ponga e masawa pi e ano. Sama ipatsa sa umpa ai. Pasala po apasala tisele mana oi. Ai tasi la male pacho o chen mana oi. E alla baila pa ile tani mai. E ocha tule bai ma au ai. Au ki o ai mai tisele au ai. Ai la male pacho o chai. O opa mo uafu o chele mana oi. Falongo de kala apa ko fe mai onga ye fi ile kama pa so ia se ulia ke manga oi poki oi de ma fa apinga onga winga susui mai le o si mea fo lingo de pa ka fa se a e falongo lo mea fa de bo lo wika ka pe ade e lo ka se ole kala ko le ma fa le fa alu fo si le maso fa ngale pa ko se ole anki la le o kalo ia la salu lo kalo yo ba ilo le ke au so bongi la vale be si ba ia u fengi pe usa pa abea kengi mai le pa o le maso asimea la apingi lo ma pa ko vale a ambio vale a Sama ipatsa sa umpa
apatola tise le mana oi ai tasi la vale pato o te mana oi e alla baila pa ile tani tani mai e ota te ule vai ma au au ai a api o a au mai tise le au ai ai la vale pato o te tai o opa me uafu o te le mana oi lele mai ole fu le mga nga maka ua mafia fia e sau ge ava unga usu kasino e sau ua mau kuku o mo ai la mai o mga makau kau o Mr. Bean ma uso sau o pato o le lau lau pato tasi pato lua fa sa o vai matua no fo sa fa apio le tua o pato o sulto alua e va lona ya o pato no fa pele pele le tele o asu wa uma ona ai pato tu ai ala tapi a mai katsu e tanta ma i pato sa o pa ai ai pato la o a pato la tise le mana oi ai tasi la vale pato o te mana oi e alla baila pa ile tani tani mai e ota te ule vai ma au au ai a api o a au mai tise le au ai ai la vale pato o te tai o opa me uafu o te le mana oi yo kala le paco o que le hago el paco uma fo i loi mata wa uma ya oi wale oi se me o to joy fa tu sai oi tu sama oi la uma si o foi tu mai ya sina i oi e fai ma alunga pe a o moi o te alu fo ya oi o te fo ya oi le le time yo to joy ya e ave a sunga rosa mo oi ya e ave a sunga rosa mo oi mata ele uma joy for
lap sarona dia te patasi hani iyo ponga lelo fai ua mata ngofi pe ua o falongo isi pesima sa ue o po mai ma e kisi tasima le la sulu pea ai ua le mawai lo la le fana nau pe iai tu mau pe o si o pe mai wanga o loi mata ele uma toi fo imai ua le mawai Rosa oregano tatala mai lo sau ki lo fatu ana le la malonga lo faya o le uma Masai me au ke songa kangi papenga o mo fai fa la fiking au yai ya mo fafu